गणानां तां गणपति गं हवामहे प्रियाणां तां प्रियपति गं हवामहे वसो मम शिव संकल्पमस्तु ओं जज्जाग्रत दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दुरंगम ज्योतिषं ज्योतिरेकं तन् शिव संकल्पमस्तु ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम कदाचित् कालिंदी तट विपिन संगीत कवरो मुदाभीरि नारी वदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशाति तपदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे ओं नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः नीलाद्रि कंदरानंदी मंदरालय वंदितं वंदे वंदारु मंदारम इंदिरा मंदिरं भजे हरि ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु श्री कृष्णार्पणमस्तु श्री कृष्णार्पणमस्तु हरि ओम शांति शांति शांति। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ मंचासीन अतिथिवृंद एवं उत्कलीय परंपरा आमर जो पाला कला से कला प्रेमी बंधुगण आगर उपस्थित बंधुगण वर्तमान यही आलोचना चक्र आरंभ सभारे मु अनुरोध करी पंडित रमाकांत मिश्र को जे समस्त आयोजन करिसेंती अतिथि मानकर परिचय प्रदान करने जय जगन्नाथ। आज 2024 मसीहार आमर सदर ये हूँ प्रथम साहित्य आ कविता आसर प्रथम साहित्य और कविता आसर हेबे मु प्रायतः ए जानुआरी मासटी मोर अलग गोटे कार्यक्रम थिबारु ता सहित आकु जोड़ी ये कामटी की 2 वर्ष होला प्राय करूची एथिरे आमर साहित्य आसर रे एतरक मु रखिची आम पाला संस्कृति रे लोक शिक्षा गोटे आलोचना चक्र एथिपाई निमंत्रित समस्त अतिथि मंडली एवं पूर्व भागरे उपवेशन करथिबा कवयित्री आ मोर अनुरोध रक्षा करी आसीथिबा आबर सुरेश सार सीताकांत बाबू आ त्रिलोचन सार समस्त मोर कृतज्ञता मु ज्ञापन करुची पोते अतिथि परिचय प्रदान करवा एटा मो पे नुआ प्रथम तो मु आगुर कोटी देई नथि कहि दउची मोर बाम पार्श्व रे जे उपवेशन करिसंती डॉक्टर प्रमोद चंद्र दास आमर सत्य अनुष्ठान प्रतिष्ठाता एवं
ଆମର ସତ୍ୟ ମାସିକ ପତ୍ରିକା ଯାହାକି 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲି ଆସିଛି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ସମାଜକୁ ସେବା ଯୋଗାଉଛି। ସେ ପତ୍ରିକାର ଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆମର ଶ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ ସାର୍। ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ମୁଁ କାହିଁକି ଅଧିକା ଦେବି ବେଶୀ ଦେଉନି, ସିଏ ଥିଲେ ଆମର ବାଙ୍କି। ମୋର ଡାହାଣ ପାଖରେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହାଇସ୍କୁଲ ହେଡମାଷ୍ଟର ଆମ କୁଦିଆରେ ସ୍କୁଲ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ପଣ୍ଡିତ କାଶୀନାଥ ଦାସ ମହୋଦୟ। ଜଣେ ଭଲ ପ୍ରବକ୍ତା, ଭଲ ପ୍ରବଚକ, ବାଗ୍ମୀ, ବହୁ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ। ଆମେ ପାଲା ବେଳେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ମତେ ଡିମ୍ ହେଲା ପରି ଲାଗେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କାଶୀ ସାର୍। ତାପରେ ଆମେ ସୋମାହାତଙ୍କୁ ପାଇଛୁ। ମୋର ଭାଗ୍ୟ ସେମାନେ ମୋ ଦ୍ୱାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, ଯାହା ହବ ହବ। ଏମିତି ମାନଙ୍କୁ ପାଇବା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ଇଏ ବି ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଏବଂ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ଆଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ଐତିହାସିକ ବହୁ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଆଉ ଅଧିକା ଦଉନି, ଏତିକି ମାତ୍ର ଦଉଛି। ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ପାଖକୁ ବସିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମହିଳା, ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦଉଛି ଡକ୍ଟର ଆରତୀ କର ମ୍ୟାଡାମ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ଭଲ ଗାୟକ ଥିଲେ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର କର। 1979 ମସିହାରେ ମୋ ଗୁରୁ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ସହିତ, ମାର୍କଣ୍ଡ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଏଇ ସିଜୁଆ ଗ୍ରାମରେ ହଉଥିଲା। ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପରେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିଲି ମ୍ୟାଡାମ ହଉଛନ୍ତି ଗାୟକ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର କରଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତମା କନ୍ୟା। ବିଶାଳ ଶାସ୍ତ୍ର, ବାଗ୍ମିତା, କହିବା ସୁନ୍ଦର ଲାଳିତ୍ୟ, ସୁନ୍ଦର ଭାଷଣ, ଗୋଟା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଅନେକ ବହି ମଧ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଆରତୀକର ମ୍ୟାଡାମ। ତାପରେ ଯୋଉ ମହାପୁରୁଷ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ମୋ ଜୀବନଟା ଟିକେ ଛୋଟ ହେଇଯିବ। ସେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ, ଏତେ ବାଟ ମୋ ଜୀବ ପାଇବନି କଥା କହିବା। କଲେଜର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ତାପରେ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ହେଉଛନ୍ତି କୁଳପତି ଡକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ ଜେନା ମହୋଦୟ। ସିଏ ଆମର ସତ୍ୟ ପତ୍ରିକା, ये पत्रिका संपादक जेना साहब। ଆଉ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ, ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ, ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକ ଏ ବି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଇତିହାସର ଅଧିକାରୀ କୁଳପତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆଜିର ସଭାପତି ମହୋଦୟ। ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ପାଖକୁ ସେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛି କ'ଣ ଯାହା ପାଖରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବ ଏ ତ ଆପ୍ ଆପଣାର ଗୋଟିଏ ଥର ଆଣିଥିଲି, ତାପରେ ଏତେ ସମ୍ପର୍କ ବଢି ଯାଇଛି। ମୋ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସିବା ପାଇଁ ଭାରି ଆଗ୍ରହୀ। ଡକ୍ଟର ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ରଥ, ଏ ମହାସାହିତ୍ୟ ଜଣେ ବିରାଟ ବାଗ୍ମୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, କଲେଜର ରିଟାୟାର୍ଡ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ବହୁ ବାଗ୍ମୀ, ବହୁ ଲେଖା ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ଭାଷଣ
ଏ ବାସ ଆଜି ଆମର ଅତିଥି ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ନିଜକୁ। ତାପରେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ପଟକୁ କଣ କହିବି, ଇଏ ମୋର ସାନ ଭାଇ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ଟାଟା ଷ୍ଟିଲର ସିନିୟର ମୋଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର, TQM ଟୋଟାଲ କ୍ୱାଲିଟି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଟପ୍ ପୋଷ୍ଟ ତାର। ଆଉ ଏମିତି ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ଡାକିଥିଲି ଗୋଟେ ଥର ଭାଉଜର ଶ୍ରାଦ୍ଧକୁ ଆସ, ଏମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟିକେ ଦେଖିବୁ। ଯାହା ସେ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ଖୁସି। ଏ ଦେଖେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୋ ଭାଷଣ ଶୁଣେ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷଣ ଶୁଣେ, ମାଗାଜିନ୍ ନେଇକିରି ପଢେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା এইটা ସେ ଉପସ୍ଥିତ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ତାପରେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିନାରାୟଣ ଖଣ୍ଡୁଆଳ, ଆମର ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଜଣେ ଭଲ କବି, ଗୁଡ଼ିଏ ଲେଖା ଲେଖିଛନ୍ତି। ସିଏ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ପଛରୁ ଘଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିକିରି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ପରିଚୟ। ଆଦିନାରାୟଣ ଖଣ୍ଡୁଆଳ ରୋଟାରିଆନ, ଆମର ଜଟଣୀ ରୋଟାରିଆନ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି ଅତିଥି ଏମାନଙ୍କୁ ପାଇ ଆମେ ଆଜି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ। ମୁଁ ନୁହଁ, ମୋର କିଛି ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆମରି ସତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆମରି ସତ୍ୟ। ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ଆମେ ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥ ମନେ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଅତିଥିମାନେ ଆସିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ପୁରା ପରମାରାଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମର ସମସ୍ତ ପାଇଁ କାମନା କରୁଛି। ତାଙ୍କରି ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ହୁଏତ ଲେଖିଥିଲି, ମନ ଥିଲା ଆଜି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତଥାପି ଦ୍ୱିପଦ ପଢ଼ି ଯାଉଛି। ତାପରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପୁଣି ଜଣେଇବି, ଆଉ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ କହିବି। ମୋର ମନ ତ ଆଜି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଜ୍ଞ ବିଜ୍ଞ ପାଣ୍ଡିତ ସମସ୍ତେ ଭରପୁର, ମୁଁ କ'ଣ ବା କହିବି, ତଥାପି ମୋର ମନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ନୀଳାଦ୍ରୌ ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟରେ ଶତଦଳ କମଳେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନସ୍ତଂ सर्वलंकार युक्तं अभगन रुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राय वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्र वन्द्यं वेदनं सारमेकं सकलगुणयुक्तं ब्रह्मदारु स्वरामि ब्रह्मदारु स्वरामि ब्रह्मदारु स्वरामि। সেই প্রভুঙ্কর পাদ পরে পুনি স্মরণ করি সেই নীলাদ্র শঙ্খ মধ্যে যে নীলাদ্র নীলাচল শঙ্খ ক্ষেত্র সেই পদ্ম যে শতদল কমল রত্ন সিংহাসনে বসছেন সেই জগন্নাথ জগতর নাথ জগন্নাথ ওড়িশার আরাধ্য আমার সমস্ত আরাধ্য। আপনার সমস্ত মঙ্গল করন্তু, দেশের মঙ্গল করন্তু, বিশ্বর মঙ্গল করন্তু। বর্তমান পরিপ্রেক্ষীরে সাম্প্রতিক পরিস্থিতি দেশ পৃথিবী বহুত ଦୁଃଖଦ ସମୟ ଦେଇ ଯାଉଛି, ବହୁତ ଘଟଣାକ୍ରମ ଯାହାକି ଚାରିଆଡ଼େ ଯୁଦ୍ଧ ବିଭୀଷିକାର ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ତାହା କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମଞ୍ଚାସୀନ ଆଜିର ଏହି ସଭା ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି, ଆଜିର ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଜେନା ସାର୍ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ପରିଚୟ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜିର ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ଏବଂ आयोजक रमाकांत सर आमर सभापति ये जो आमरी सत्यर समस्त को मोर हृदयर आंतरिक अभिनंदन शुभेच्छा एवं नुआ वर्षर शुभकामना जनाई आपण मैंने सम्मुखें जो मोर विज्ञ प्राज्ञ पंडित व्यक्ति मान बसती समस्ते साहित्यिक सारस्वत
ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ବୃନ୍ଦ ବହୁତ ଜାଗାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପିପିଲି, ଡେଲାଙ୍ଗ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ବହୁତ ଜାଗାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟ ଅନ୍ତରୁ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ମୁଁ କେବଳ ଏହି ଯେଉଁ ଆମରି ସତ୍ୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ହେଇଛି ତାର କେବଳ ସମ୍ପାଦକ, କିନ୍ତୁ ସାର ସବୁ ଯାକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ମୁଁ ନାମକୁ ମାତ୍ର। ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ତଥାପି ମୋତେ ଯେଉଁ ପଦର ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଦୁଇ ପଦ କହୁଛି। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମରି ସତ୍ୟ ଏବଂ ଆମରି ସତ୍ୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ, ଆମରି ସତ୍ୟର 14 ବର୍ଷ ଧରି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛି। ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିଜୁର ଆଜି ମହାଧର୍ମରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ତାର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଇଏ ଗୋଟେ ଆମରି ସତ୍ୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ। ଏ 2022ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରସ୍ୱତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି। ପ୍ରତି ମାସରେ ସାହିତ୍ୟ ଆସର ସହ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଏବଂ ବହୁତ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ଯେଉଁ ଅବହେଳିତ ଯେଉଁ ଲୁକାୟିତ ଧନ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ରୋକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛୁ। ତାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମର କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଉତ୍ଥାନ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଯାହା ସାରସ୍ୱତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବା ସାମାଜିକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି ଆମେ ତାହା ସତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତାକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମରି ସତ୍ୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ହିସାବରେ ଧରିଗଲେ 40-42 ଥର ଅଲରେଡ଼ି କରିସାରିଲାଣି ତାର ସଭା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରିଛି, ବହୁତ ସାହିତ୍ୟିକକୁ ଦେଖିଛି, ବହୁତ ବିଜ୍ଞକୁ ଏହି ମଞ୍ଚ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମରି ସତ୍ୟ ସହିତ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ତା ସହିତ ଇଏ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବ ଆମରି ସତ୍ୟକୁ। ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ଚଳାଇବା କେତେ କଷ୍ଟ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଜଣଙ୍କର ଏକକ ଚେଷ୍ଟାରେ ଆମେ ଖାଲି ବାକୁ ବତା ଭଳି ଅଛୁ। ସେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ପୁରା ତ୍ୟାଗ ଭାବରେ ଏ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ଶତ ପ୍ରଣାମ। ଏମିତି ସାରଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ନିଷ୍ଠା ତପସ୍ୟା ଆଗକୁ ରହୁ, ଆମମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହୁ, ଏଇ ମୋର କାମନା କରୁଛି। ମୋ ବିଶେଷ ସମୟ ନେବିନି ଯେହେତୁ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ, ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ଏତିକି ମୋର এই বক্তব্য শেষ করছি। মু সময় নু ধন্যবাদ সমস্তকে ওই শুভেচ্ছা পুণ্য অবসর হৃদয়র অভিনন্দন ও শুভকামনা। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। অনুরোধ করবি শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র মিশ্রଙ୍କୁ টাটা স্টিল সিনিয়র ইঞ্জিনিয়র আমার সম্মানিত অতিথি সে তাঁর ভাষণ প্রদান করবে। थैंक यू सर। मंच पर बसी समस्त मान्यगण्य व्यक्ति एवं एठारे समस्ते जो माने जॉइन करिसेंती हमर जेतक कथा साहित्य संस्कृत पाला तार साधक साधिका एवं मोर छोट छोट भी किछि भाई भौणी अछंती एठी एंड समस्त को मोर नवा वर्षर शुभकामना। बोध हुए मन जिते बड़े भावे गोटे जिनिस सेटा गोटे ना गोटे दिन परिणत हुए। जिते मुझे शुणे भाईना आज मोर ये प्रोग्राम अच्छी कल मोर से प्रमोद सार घर को आते मुझे भावे मत केवल गोटे अपरचुनिटी मिलता मुझे प्रोग्राम अटेंड करती। बोध हुए यहीटा बोधे आज गोटे दिन ये प्रोग्रामटा मत अटेंड करने गोटे अवसर मिली। आटा जॉइन कलापर मत लगुच बोधे मोर उत्तरदायित्व ये संस्था प्रति बढ़ीज किंतु जड़े परमानेंट मेंबर हिसाब से संस्थार आज पर्यंत मुझे केवल मैगजीन मगाऊली पढ़ुली देखुली शुणुली यूट्यूब रे देखुली। आज यहाँ प्रकृत देखला मत लगुच मोर उपर दायित्व आउ टिके अधिक आसो आ मुझे निश्चय बहन करी भाईना थ्रू रे जहाँ मुझे करें से आमरी साहित्य और आमरी सत्य विकास परिषद को मोर हार्दिक शुभेच्छा जनाऊँगी। नुआ वर्ष भल करूँ किंतु मुझे जहाँ शुणिली 20 वर्षर परिश्रम 15 वर्षर मैगजीन सारे कहले कि प्रमोद सार एकांत चेष्टार यहाँ होती मु गोटे खोजुली कि प्रमोद सार को कौन दे कहीकि मु मोर कृतज्ञता या गिफ्ट देवी आज ये प्रोग्राम रे मु ओडिया रे खोजुली मते ओडिया रे मते खोजिली मिलानी मुझे गोटे इंग्लीश रे गोटे कोट पाई मुझे कहि मते क्षमा करेंगे मु इंग्लीश रे कहि सारा बोली ए कोटटा हूँ पतंजलि कोट कहूँ when you are inspired by some great purpose some extraordinary project all your thoughts break their bonds your mind transcends the limitations your consciousness expands in every direction
and you find yourself in a new great and wonderful world. Sir, मत लागुची सेटा बोधे आपणक पई आ आमरी सत्यर संस्था पई बोधवे सेटा लागू आ जने विच्छिन्न ओडिसा रे रहिबा हिसाब रे जामशेदपुर झारखंड होची विच्छिन्न ओडिसा सेठी थाई भी हमर जो ओडिसा प्रति मोर जो अछि मत लागुची सेटा मु कंटिन्यू करिबी। धन्यवाद मते एठी अपॉर्चुनिटी देतरु। थैंक यू एंड नमस्कार समस्त। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश बाबू आपणकर संक्षिप्त किंतु मूल्यभित्तिक आपणकर जो उद्देश्य आपण एठी व्यक्त कले ता हम समस्त को खुशी करिछि। जय जगन्नाथ। आमरी सत्य विकास परिषद जटणी खोर्धा ए अनुष्ठान मासिक आलोचना चक्र रे मंचसीन पूज्य शशांक रथ सार, ऐतिहासिक पूज्य सत्यवादी बलियार सिंह सार, पंडित पूज्य काशीनाथ दास प्रभु सभापति, प्रसन्न जेना सार, प्रमोद सार, रमाकांत बाबू, सुरेश बाबू, आदिनारायण बाबू समस्त को मोर भक्तिपूर्ण प्रणाम। आओ आज ए समावेश रे उपस्थित समस्त सारस्वत प्रेमी को मोर सप्रेम नमस्कार और नववर्षर अनेक अनेक अभिनंदन। जा हो एमिति किछि आज तो एठी बहु पाला गायक गायिका अछंती, तेणु सेमाने होचंती साहित्यर जाग्रत प्रहरी। आउ कविता आलोचना जो चली थिला कविता पाठोत्सव शेष कविता भाषा उपरे जो कविता खूब हृदयस्पर्शी थिला। ता छड़ा आउ पानी कविता सारंकर जो जमक को नहीं पानी कविता मध्य अत्यंत हृदयस्पर्शी। ता छड़ा आजिर हीन राजनीति को नहीं जो कविता पाठ करागला जे आमे केमिति एमिति समय रे आसी पहुंची जाइछे जोठी मद को बाद देले जीवन नाही। ए हेउछि कवितार शीर्षक। खूब भल लागिला कविता पाठोत्सव। तबे भाषारो आमे अंतत एतिकी शिक्षा कले आउ जेते भाषा शिखुच शिख निज मातृभाषा महत्व रख, निज मातृभाषा महत्व रख। एटा को आमे निश्चित भाबरे नववर्षर प्रारंभ रे एहा हम समस्तंक पई एक अनुचिंतार रूप नै जाऊ। आउ सारंकर पानी कविता सुनिला बेलको मु फेरी गली बहुत पछको जे मो निज अनुभूति रु गोटे कथा न कही रही पारुनी जे मु बोधे द्वितीय कि तृतीय श्रेणी रे पढ़ु थाए बाहरे बापा को सांगरे थाउ एमती रज छुट्टी रे दशहरा छुट्टी रे घर को आसु आउ जे थरे पानी मागिले कहले टिके पानी दे मु आनी के ग्लास से पानी देली। तापरे मोर ज्ञान केते परीक्षा करिया पाई मत पचले पानी लगे गोटे वाक्य कह। मु मात्र द्वितीय श्रेणी रे मु कहली जे आज मोर पानी ग्रहण कले। तेणु पानी जे एमती दुई अर्थ बोधक थाए ए रूढ़ी सेते बेलको पानी ग्रहण माने विवाह ए धारणा मोर नथिला कारण मु द्वितीय श्रेणी रो छात्री। किंतु जे ठीक बुझिले आ बापा कहले पिला गुड़ा को कोठी पढ़ौचु से मानकर साधारण ज्ञान भी नाही। जेतेबेले नवम दशम गली आ बुझिली पानी ग्रहण माने विवाह सेतेबेले बुझिली जे काहे कि से दिन कहिथिले। आज से पानी कविता सुनिला क्षणी मु फेरी गली मोर से द्वितीय श्रेणी रो घटनावली को। आओ जो हीन राजनीति को नहीं कविता तेटा भी बहुत मर्मस्पर्शी थिला। केते कोटीर नुआ वर्ष रे मद बिक्री हैला जहाँकि विप्लवी कवि रवि सिंह कर सेई वार्ता हम समस्त को मने पकई देला जे अनारे मदना अना जादुआ बिकुची जादुर मलम मदुआ हाथरे निशा निवारिणी बाना अनारे मदना अना। आमे एमती समय रे आसी पहुंची जाउछु जादुआ जादू मलम बिकुची आ मदुआ धरिछि निशा निवारिणी बाना। जाहो खूब सुंदर थिला से कविता पाठोत्सव। आउ एबे आसीबा जे आजिनो
जो विषय वस्तु रखा जाइछि आम पाला संस्कृति रे लोक शिक्षा तेणु ए पाला बा पाला हो दसकाठिया हो खंजणी भंजन हो घोड़ा नाच हो ए सबु होछि लोक साहित्य आउ एथिरे भरपूर होई रही थाए विविध लोक शिक्षा यह आमे निश्चय समस्ते अनुभव करिथिबा जे अतीत को फेरी गले देखिबा एते संख्यक शिक्षित नथिले तेणु साहित्य केवल राजदरबार भितरे सीमित थिला आउ सेठी केवल चलुथिला शब्दर चमत्कारिता अर्थात आगरे गोटे सुखिला काठ पड़िछि जणे पंडित कारण सेतेबेले संस्कृत भाषार प्राधान्य थिला तेणु जणे पंडित ताको कहूथिले शुष्कं काष्ठं तिष्ठत्यग्रे आउ जणे पंडित तांकर पांडित्य देखै सेई जिंस को प्रकाश करुथिले नीरस तरुबर पुरतो भाति तेणु एठी स्वयं संस्कृत पंडितंक दरबार रे एपरि संस्कृत आलोचना करिबा निश्चित मोर मूर्खामी किंतु एई थिला दिने समय एकदा हमर जे सुविख्यात कवि कालिदास घरे नथिले किंतु राजांकर एक साहित्य आलोचना दरकार पड़ला फलरे कालिदास नथिले मध्य तांको बापांकु धरि आनिले जे ए बापा पुठु अधिका किछि जानिथिबे किंतु बापांकर सेमिति किछि साहित्य ज्ञान नथिला भगवान को प्रार्थना कले हे प्रभु केमति पुओ को जल्दी टिके पठेई दियो मते अंततः विपदरु रक्षा करो तबे जा हो भगवान बा डाक सुनिले आ कालिदास सहसा आसी पहुंची गले कालिदास जते बळे पहुंची गले तांको बापांकर बा पिंडरे प्राण पसिला एवं तांको देखु देखु कहि उठिले पूरा रे बापा तू आसी ए काम को पूरा कर बा संपूर्ण कर किंतु अनेक भाबिले बोधवे ये किछि रचना करिसंती जाहा कि पूरा रे बापा रे कहउछंती आउ कालिदास मध्य किपरि सुविख्यात कवि थिले जे सेइठु आरंभ कले जे पूरा अर्थात अतीत रे रेबा पार रे अर्थात रेबा नई कूल रे पूरा रे बापा रे को नहीं से कविता कले एवं बापा पुओ दुई जन जाक प्रशंसित और सम्मानित होइथिले ए होछि हमर साहित्य खाली सेतिकी नुहे बा संस्कृत साहित्य खाली साहित्य भितरे सीमित नथिला ताहा मनोरंजन मध्य सुराक जोगौथिला जेंती बा प्रश्न जोठी उत्तर सेठी का शीतल वाहिनी गंगा कहा कोठी तेणु उत्तर मध्य सेठी का शीतल वाहिनी गंगा तेणु यही थिला मनोरंजन बा कं बलवंतम नबाधते शीत को बलवंत को शीत बाधे ना उत्तर मध्य सेठी कंबलवंतम नबाधते शीत तेणु खाली साहित्य नुहे मनोरंजन मध्य जणु सुनौथिला एई साहित्य आलोचना किंतु दुखर विषय निर्दिष्ट केते जनक भितरे ताहा सीमित थिला किंतु सभ्यतार विकास संगे संगे एहा लोकाभिमुखी हेला एवं समस्ते से लोक शिक्षा बा जानिबार सुजोग पाइले तेणु आमे जदि बा आमे प्रथमे किपरि शिक्षित हेबा बा से धारणा से दिग्दर्शन आमको देई थाए एई पाला साहित्य जे जेबे पढ़िबु पाठ मंडुला काट चाट आमे सभ्यतार विकास फल रे एमिति समय रे आसी पहुंची गलुनी जे पिला किछि बुझु न बुझु घोसी चली छी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ मेनी वंडर व्हाट यू आर किंतु से मंडुला काटुनी के ब्रह्मा विष्णु महेश्वर लेखुनी किंतु एहाई होछि प्रकृत रे हमर सभ्यता हमर संस्कृति उत्कलीय परंपरा उत्कलर मौलिकता प्राचीनता
कला संस्कृतिर रक्षक भावरे एई गायक मानकर भूमिका निश्चित भावरे अनस्वीकार्य। यह आमे समस्ते मुक्त कंठरे स्वीकार करिबा। समाज रे केपरि संगति स्थापन करिबा, जातीयतार सुरक्षा करिबा, सामाजिक संस्कार, लोक शिक्षा, आध्यात्मिकता, जन कल्याण ए सबु दिगरे पाला गायक मानकर बलिष्ठ भूमिका रहिछि। आउ जो माने वास्तव रे ओडिया संस्कृतिर उपासक, जो माने आमर आध्यात्मिकता ओ किंबदंतीर चिन्हरा ग्राहक, सेमानंक पई पाला अनुष्ठान एक एक पुण्यस्थली। आउ तांको पई पाला अनुष्ठान एकांत भावरे आदरणीय। एठी मने पड़े एते गायकों देखी मो बापा स्वतः मो स्मृति को आसी जाउछंती। आउ एठी मने पड़ुछि जे मो बापांकर एक बा आध्यात्मिकता को नहीं बा एई माटीर आध्यात्मिकता केते समृद्ध। गजपति राजांकर सम्मान को रक्षा करने को किपरि निजे जगन्नाथ बलभद्र कलाधला घोड़ा चढ़ी जाइछंती। आउ अनन्य भक्त मणिक गौड़णी ठार पाखरे उपस्थित होइछंती। ताहाई होछि कांची अभियान, जहा कि मो को काले सुनिथिली, जहा मने अछि ताहाई मध्य किपरि हमर भक्ति को बा दृढ़ करि पारे। एहाई होछि वास्तव रे लोक शिक्षा। खाऊ खाऊ दुई भाई खाई देले, भंडरू सरिला दही, कौड़ी की देवे देखिला बेलकू पाखरे कौड़ी नहीं। माणिक चाहिए ए पर्यंत कहीं जने गराक आसुनाहांती, किंतु कला धड़ा घोड़ा चढ़ी दी भाई आसिछंती। खाऊ खाऊ हांडी सफा कर देले, किंतु पैसा देला बेलकू किछि पैसा नाही। माणिक कहूची मु दिनहीना अकिंचना, ये खाइले किंतु पैसा दौनाहांती। प्रभु सबु बेले भक्त को किपरि परीक्षा भीतर को टाणी नियंती। तेणु कहउचंती प्रभु जगन्नाथ, मौसी तू एते गाई बाछुरी रखिछु, निज काम सब करूछु, बहुत हैरान होथुबो, मते तो घरे रख, मु तते निश्चित भावरे सब काम रे सहाय्य करिवे। तेणु प्रभु बलराम भाबुछंती तू रहि जिवु, आ कोन मु एका जीवी कि युद्ध करिवाकू। बोलंती अग्रज ए मोर अनुज बड़खी आनाम, मौसिलो बड़खी आनाम, 60 पौटी दिन को खाइब विधि हे लाबाम। मौसी तू आको नबु बोली कहूचु, जानिछु तो ये केते खाइब, दिन को आर खोराकी होची 60 पौटी। माणिक भाबुची मु की अवस्था रे आसी पहुंचिली। तापरे बलराम कहउचंती मौसी जदी पारुचु मते बरं रख, मु तोते काम रे सहाय्य करिवि। तापरे प्रभु भाबुचंती मते मोर गुमर कहिला, तुमर कोन किछि गुमर नाही। कहउचंती मौसी आंकु रखिबु जे टिके सावधान थिबु, शयन काल रे थिबु सावधान, 7टा गोखर मौसिलो 7टा गोखर, मस्तक ओल्हाई तोपुर प्रांगणे खेलिबे सत्वर। तू जानिनु ये किए, ये साप माने सब आंको पाखरे थांती, आउ तो घर द्वार अगणा खाली साप बुलिबे। तेबे माणिक भाबुची मु की अवस्था रे आसी पहुंचिली। भगवान किंतु भक्त को बेसी समय परीक्षा मध्य रे रखंती नाही। अश्रु छन छन माणिक नयन देखिण श्रीहरि, रत्न अंगुरीय अंगुष्ठी काढ़ी बचन
उच्चारे माणिकर जे दही पीले पैसा कौड़ी नाही पाखरे तेणु प्रभु निज हाथरू रत्न मुदी काढ़े माणिक को दौछंती माणिक आम पाखरे कौड़ी तो नाही तू एइटिकी रख रख ए मुद्रिका आसुछंती पछे राउत आमर ए मुदी देखाई कौड़ी तू नेबू ए मुदी तांकर कहले आमे आगरे युद्ध करिया को जाउछु राजा हमर पछरे आसुछंती तेनो तू ए मुदी की रख आउ काले हमर कोठी किछ अभाव असुविधा पड़ियो बोली मुदीटा से हमको देइथिले तू रख एइटा देखैले से निश्चय जानि परिबे आउ तते किछि पैसा देबे पुणी माणिक भाबुची की मोहरगरु जाई कांतार रे पडिली राजा किए मु किए तांको पाखु जीबी ए मुदी देखैबी किंतु भगवान सब व्यवस्था करि दियंती कला घोड़ा धड़ा घोड़ा अपसरी जाऊ जाऊ राजा आसी पहुंची जानती एवं राजांकर परिषद वर्गं को माणिक तार दुखर कहानी सुनाए और राजा जेतेबेले माणिक हाथरू मुदीटी नियंती निजे आश्चर्य चकित हेई जानती धन्य लो माणिक श्री जगन्नाथंको खुआइलु दही पाखरे बसाई से रूप देखिलु नयन पुराई सतरे माणिक तू धन्य जहा जोगी मुनि ऋषि माने जुग जुग तपस्या करी पाई नाहंती तू से सौभाग्य पाइलु स्वयं जगन्नाथ बलभद्र को तू दही पियाइबार सुजोग पाइलु माणिक किछि बुझी पारुनी कहले तते मु की मूल्य देबी तू जहा करिछु ताहा केही तोर मूल्य परिशोध करि परिबे नाही तबे आजिठु मु कहूछि आजि ठारो बिना कर रे तोर राज्यटी होइला माणिक पटना नाम चिरकाल एहार रहिला तबे एतिकी मने रख ए होछि तोर मूल्य बिना कररे तू ए राज्य भोग करिबु एठी साधारण मनुष्य ओ ता ठाकुर किपरि निबिड़ भावरे संपर्कित ताहाकु देखाई थाए एई पाला साहित्य एहाई तो लोक शिक्षा जहाकी समाज रे भक्ति भाव को अत्यंत सुदृढ़ करि थाए ता छड़ा आमे सुनो अनेक शास्त्र पुराण अनेक काव्य कविता आमर रहिछि आम परंपरा रे किंतु से सब को पाठ करिवा पाई व्यस्तबहुल जीवन रे समस्ते समय पांति नाही जहाको सामग्रिक रूप रे कलाकार माने परिवेषण करिथांती तेनो से माने प्रति मुहूर्त रे सुचेई देई थांती ए संसार रे जीवन धारण करिबा को हेले की नीति नियम हमको पालिबा को पड़ी थाए जेपरि अति दर्पे हत लंका अति माने च कौरव अति दाने बलिबद्ध बा ए सब अति सर्वत्र गरितम कौनसी क्षेत्र रे मध्य सीमा बहिर्भूत कार्य करिबा उचित नुहे जहाको आहुरी टिके सरल तरल करि दैछंती कवि राधानाथ बरसा काल अटे उद्भिद मित्र मात्र पंकज मला नोहे विचित्र जल गहल हेला तापाई जम अति संपद बाबू अटे विषम तेणु मनीष सब जानी थिले मध्य अनेक समय रे तार विभ्रम हेई जाए तेणु खाली जे तेणु आमे बुझिबा उचित एई संसार रे आमे जेहेतु किछि दिन पई आसीछे जन्म और मृत्युर व्यवधान है जीवन तेणु प्रतिटी मुहूर्तर आमे सदुपयोग करिबा उचित कारण एठी जदि बा केबे दुख आसुछि सेथिरे भांगी पड़िबा उचित नुहे एहाई शिक्षा दियंती कलाकार माने एहाई होछि लोक शिक्षा सुख दुख चिर
नुहंती संसारे सभिंकर अछि क्षय আজি যা বদন হরসরে পূর্ণ কালি কি বিষাদময় তেণু কেবে হেলে সেথিরে বা अत्यधिक सुखरे आत्महरा हबानी बा दुखरे बेसी भांगी पड़िबा नाही जहाँकि संस्कृत साहित्य मध्य हमको सुनाए उदेति सविता ताम्र स्तम्र एवा स्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महता मेक रूपता जे महत जन से बा सब परिस्थिति रे समान भावे आचरण देखाए जेपरि सूर्यंकर उदय और अस्त मध्य समान तेणु आमे चिंता करिबा विभु कहा पदे अजाड़ी नहंती पत्र पूर्ण रूप सुधा सारा संसार रे मेंटी अछि कह कहा काम पूर्ण क्षुधा तेणु केवे हेले कहारी समस्त कामना परिपूर्ण होई नाही चक्रवत परिवर्तनते दुखा नीच सुखा नीच ए दुई दिनर दुनिया रे बाई दुनिया रूपक हाटरे आमे समस्ते जणे जणे हाटुआ तेणु एठी ए जो संसार रूपक रंगमंच रे आमे समस्ते जणे जणे अभिनेता अभिनेत्री तेणु आमे समस्ते चेष्टा करिबा हमर अभिनय किपरि सफल हबो जहाँकि जो शिक्षा हमको देई थांती जदियो कविवर राधानाथ लिखिचंती ताको परिवेषण करि थांती कलाकार माने बा सेई विवेकर उदय करंती कलाकार माने केही रही नाही रहिबे नाहीटी भव रंग भूमि तळे सर्वे निज निज अभिनय सारे बाहुड़ी बेकालो बळे तेणु आमर अभिनय केमती यथार्थ हब आमे समस्ते चेष्टा करिबा उचित केवल किए रंगमंच भावे वर्णना करुथिबा बेले आउ स्वभाव कवि गंगाधर आउ टिके आगेई गले जे संसार जदि नई हुए आमर जीवन होउछि से नई कूलरे थिबा गछ सदृश तेणु से नईर सुअरे केतेबेले उपुड़ी पड़िबो तार किछि स्थिरता नाही चिरस्थायी नुहे शरीर पादप भव तरंगिणी तीरे प्राण मूल माटी धौत होई गले भासी जाए कालो बळे तेणु केतेबेले ता माटी धोई हेई जिवो आमे केही जानी पारुना एई संसार रे तेणु सुखर बा पुट नहीं आम पाखक अनेक जिनस आसे किंतु प्रकृत रे ताहा सुख नुहे एहा उची सुखर गोटे भ्रम सृष्टि करे तेणु एथिरे आमे प्रलुब्ध नहेबा पाई बा जो लोक शिक्षा ता मध्य देई थाए एई पाला साहित्य सुख बोली जहा जन नेत्र दिसे हाते आसे हाते पड़िबा पाई से वस्तु नुहईटी अटई जी धूम अन्य नाम तार आकाश कुसुम तेणु यह आदौ एक वस्तु नुहे वरं बा आकाश रे फुटी थिबा फूल सदृश एथिरे आदौ आमे प्रलुब्ध हेबा उचित नुहे तेणु चिर हाहामय एछार जीवन जीवन नुहई जीवंत मरण तेणु एटा आमे जो समय पाई एठिके आसीछे सीमित समय किए जाने ना कार केतेबेले शेष घंटा बाजी जीव तेणु एई संसार को आमे केवल बा धर्म पथरे जाई आमे किछि पुण्य अर्जन करिबा उचित ताहा ही होछि हमर एकमात्र साथी बाल्यकालो धर्म धनमु संजीवी ए जीवन निश्चित के जाने कहार আজি मृत्यु काल होई जीव उपस्थित आमे प्रति मुहूर्त रे हमर जीवन किपरि सरस हेबो सुंदर हेबो एथि प्रति दृष्टि दबा आ प्रति मुहूर्त रे मने रखिबा जे आमे मृत्युर निकटतर हेउछे मने पकेइबा भक्त कवि मधुसूदन को तांकर चेतावनी को रे आत्मन निद्रा परिहरी फेड़ी चिंतार लोचन कर कर निरीक्षण निशब्दे जीवन स्रोत धाउछि किपरि भेटिबा को मृत्यु सिंधु कराल
ଲହରୀ। ତେଣୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବା ଅନେକ ଲୋକ ଶିକ୍ଷାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମର ଏଇ ପାଲା ସାହିତ୍ୟ, ଯାହାକି ପାଲାକାର ମାନଙ୍କର ସୁମଧୁର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଓ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୈଳୀ ଆଣେ ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ଆମର ଭଗବତ ଗୀତା, ଭାଗବତ ହଉ ବା ଆମର ସାରଳା ମହାଭାରତ ହଉ, ବହୁ ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ରହିଛି ଯେ କି ଲୋକ କଥା ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅନେକ କଥା ଶିଖାଏ। ଯେପରି ସାରଳା ମହାଭାରତ ମାଟିର ମହାକବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣା କିପରି ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣାର ରୂପ ନେଇଯାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଆହୁରି ବା ଗଙ୍ଗା ବୋଇଲେ ଥିବି, ଗାଙ୍ଗି ବୋଇଲେ ଯିବି, ଅର୍ଥାତ୍ କେବେ ହେଲେ କାହାକୁ ଟାଣ କଥା କହିବା ନାହିଁ, ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗଧପାଦ ଧରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନେକ ସମୟରେ ଅକାଳେ ନିୟମ ନାସ୍ତି, ଆମକୁ ଯେକୌଣସି କାମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭରତିଆ ପକ୍ଷୀକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ରଖେ ହରି ମାରେ କିଏ, ଏ ସବୁ ସୂଚନା, ଏ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଦେଇଥାଏ ପାଲା ସାହିତ୍ୟ। ପାଲାକାର ମାନେ ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେତନାର ଉଦୟ କରିଥାନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବେଦ ଭାଗବତ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଏଇ ପାଲାକାର ମାନେ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ମାନବ ଜନ୍ମର ଏ ଲାଭ ଯେବେ ଗୋବିନ୍ଦେ କର ଭାବ। ତେଣୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଜୀବନର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ପିତା ହମସ୍ୟ ଜଗତ ମାତା ଧାତା ପିତାମହ ବେଦ୍ୟଂ ପବିତ୍ର ମଙ୍କାର ରୁକ୍ସାମ ଯଜୁରେ ବଚ। ସେହି ପିତା, ସେହି ମାତା, ସେହି ପିତାମହ, ସେହି ବେଦ, ସେ ସବୁ କିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ କେବେ ହେଲେ ଜୀବନ ନାହିଁ। ତେବେ ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ଏତିକି ମନେ ରଖିବା, ଏଇ ସଂସାରରେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ସେଥିରେ ପ୍ରଲୋଭ ନ ହୋଇ ବରଂ ସେଇ ନାମ ପ୍ରତି ଆମେ ପ୍ରଲୋଭ ହେବା। ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ସ୍ୱଳ୍ପରେ ସାରୁଛି, ତେଣୁ ଧନ ଦ୍ୱାରା ସୁତ ସକଳ ସତ୍ୟ, ମରଣ ସଙ୍ଗତେ ନ ଯିବେ କେହି, ମରଣ ସଙ୍ଗତେ ନ ଯିବେ କେହି, କେହି ସାଙ୍ଗ ଦେବେ ନାହିଁ। ଅସାର ସଂସାର କିଛି ନୁହେଁ ସାର, ଅସାର ସଂସାର କିଛି ନୁହେଁ ସାର, ଅନିତ୍ୟ ସୁଖରେ କି କାର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ, ହରି ନାମ ଭବ ପାରାବାରେ ନାବ, ସେନା ବେଶକଳେ ବସରେ ଯାଇ, ସେନା ବେଶକଳେ ବସରେ ଯାଇ, ମେଲିଛନ୍ତି ପରା ମୁକତି ପସରା, ଏକା କର୍ଣ୍ଣଧାର ଅଟନ୍ତି ସେହି, ହରି ନାମ ଭବ ପାରାବାରେ ନାବ, ସେନା ବେଶକଳେ ବସରେ ଯାଇ, ସେନା ବେଶକଳେ ବସରେ ଯାଏ। ତେଣୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ଅୟମାରମ୍ଭରେ ଏହି ପ୍ରକାର ସଚେତନତା, ଅନ୍ତତଃ ଏଠି ଅନେକ ପାଲାକାର ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଆମ ମନରେ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ରଖି ଏଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ କିପରି ଭଗବତ ପ୍ରାଣ ହେବା ବା ସେଇ ନାମରେ ବସିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବା, ଅନ୍ତତଃ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ସେ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ଆରତୀ କର, ଆପଣଙ୍କର ସରଳ ସାବଲୀଳ ଉପସ୍ଥାପନା ଏବଂ ବହୁ ଉଦାହରଣ ସହିତ ପାଲାର କ'ଣ କରେ, ପାଲା ଆମର ସମାଜର କ'ଣ ଉନ୍ନତି କରେ, ପାଲା କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ସେ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଡକ୍ଟର ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ରଥଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।
सर्वदैव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। तेणु आपण समस्त को नमस्कार जनईदेले जगन्नाथ भी पाइबे एवं जगन्नाथ को कहूँ आम समस्त को रक्षा करेंगे। द्वितीय कथा है मो सभापति पाखे बसती तेणु से जो छटपट होते मुझे देखी छटपटा देखुली आपण छटपटा अनुभव करुली मो छटपटा मो भितर मुझे अनुभव करुली जिते सुसाध्य जिनस अच्छी ता भितर भाषण नुहे भाषण सबुठू असाध्यकर जिनस जदि अबेल हो गला ताहले से अरुचि गलार्धकरण हेले जहाँ हम आम समस्ते किसी विभिन्न सब अनुभव करें तेणु मुझे बेस किसी कहवा उचित नुह। तृतीय कथाटी हूँ पाला गोटे विशद विषय पाला संपर्क में मोर विशेष धारणा नहीं। अध्यापक वृत्ति जीवन में पिला पढ़ेबार जहाँ जहाँ कथा टिके भितर पाला संपर्क में 2-4 पद कथा कोटी मन थी मुझे मुझे नहीं गोटे जोड़िए कथा खाली कह आज ये जो सभाटी पंडित महाशंकर पत्रींकर श्राद्ध जयंती से अमर आत्मा शांति रे रहंतु एवं विषयर जो नामकरण करा जायछि पाला समाज जीवन को कौन शिक्षा दिए तार विशद विवरणी आपण डॉक्टर करंकर ठारू शुणी जोड़िए शब्द या भितर अच्छी आमरी सत्य एवं सत्यपीर सत्यपीर पाला एवं आमरी सत्य अनुष्ठान ये जोड़िए होचंती सत्य। वेदांत दर्शन वेद शास्त्र भितर अच्छी सत्यम परम धीमहि सत्य हूँ सबकि पर गुड़ाक कि नुह अपरटा हूँ सत्य सत्य ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या ये सब दर्शन कथा रही तेबे गोटे कथा जो सत्य जो थर कि पालार सृष्टि सत्य पीर आम संस्कृति तो मिसी जाइए किंतु संस्कृति अपेक्षा जो कथाटी आज विषय अच्छी जे पाला कौन शिक्षा दिए से शिक्षार अर्थ हूँ केवल पाला नुह ओडिशा रे बा समग्र पृथ्वी विभिन्न अंचल जो जहाँ सब लोक गीत लोक साहित्य लोक नृत्य यू थाए ता माध्यम में ही साधारण जनता को शिक्षा बेसी प्राप्त हुए। शास्त्रीय शिक्षा साधारण जनता पर्यंत पहुंची पारे ना सहज भाव तेणु पाला से कमटी करा किंतु जितेबाला आम संस्कृति कथा को पाला को नौचु मैं बसला बेले जो मो पाखे बसते जड़े जो आम जहाँ को सम्मानित कले विप्लव बाबू बोधे से कहते जे पाला हूँ ओडिशार गोटे निजस्व सांस्कृतिक कथा सेठी मत भी टिके संदेह लगे आपण मान इतिहास भी आलोचना कले देखले जानी पारिबे जे प्रत्येक अंचल गोटे लोक संस्कृति अच्छी ओडिशार भी विभिन्न अंचल को लेकर विभिन्न लोक संस्कृति अच्छी लोक नृत्य अच्छी लोक गीत अच्छी लोक कथा अच्छी पाला ओडिशा माटी सृष्टि होता जिनसटे नुह यार ऐतिहासिक भित्तिभूमि बहुत 500 वर्ष ता पूर्व ये उत्तर आड़ू ओडिशा भीतर को आसी जहाँकि 16 पाला भितर कविकर्णकर जो भाषा बंगला आसामी ओडिया मिशामिशी ओडिया कम बंगला और आसामी भाषार से तो जानी हो से पटू आसी किंतु ओडिशा माटी गोटे समन्वयर माटी जगन्नाथ संस्कृति से आम बड़ बोली कहूँ आमर जगन्नाथ जमी प्रतीक घाट तरकारी भी सेमती प्रतीक आम सबू मिसी जाए मिसेक खाया भल पाऊ और मिसेवाटा को आम बड़ बोली आमर कहू पाला सेमती मिसी जाइए पाला को आम निजर कर परिवेषण कौन करूँ ना ओडिया साहित्य ओडिया संस्कृति एठी टिके कथा तफातटा केवल बुझा दरकार बाहर आसी गोटे जिनिस गोटे भिन्न संस्कृतिर बेसी कहबी मत डर लगे सार देखी अवस्था गोटे भिन्न संस्कृति ओडिशा को आसिकी केड़े सुंदर भाव में ता निज संस्कृति साहित्य को प्रचार करम पालावाला माने सुदक्ष बिंधाणी माने जो कलार जो साहित्य प्रचार कर प्राचीन ओडिया साहित्य जार मूल भी संस्कृत साहित्य ताकू प्रचार कर जनजीवन कथा कहते ओडिया साहित्य संस्कृतिर
ସମସ୍ତ କଥା ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପାଲା ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଥିରୁ ସତ୍ୟ ପୀର ପୂଜା, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଆମରି ସତ୍ୟତା ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରମୋଦ ବାବୁ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତା ସହିତ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପର୍କିତ। ଆର ସତ୍ୟଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ପୀର ମୁସଲମାନ ସଂସ୍କୃତିର ଯେଉଁ ବାହକ, ଯାହାର ସୃଷ୍ଟି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ବୋଲି, ଆଫଗାନ ବୋର୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ 1500-1600 ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଭାରତବର୍ଷ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତବର୍ଷ ଭିତରେ ସିନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ମତବାଦ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, ଯାହାକୁ ସୁଫି ଦର୍ଶନ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଇସଲାମ ଦର୍ଶନ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ। ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ତ 5000 10,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି, ଅଛି। ସବୁଠୁ ପ୍ରାଚୀନତମ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି ଋଗ୍ବେଦକୁ କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସେ ଯେଉଁ ଇସଲାମ ଦର୍ଶନ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ସେମାନେ କଲେ, ଗୋଟେ ଏ ସୁଫି ଦର୍ଶନ ଆଉ ଇସଲାମ ଦର୍ଶନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫରକ ଅଛି। ଇସଲାମ ଦର୍ଶନରେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କୁ ନିରାକାର ଏବଂ ଶକ୍ତିମାନ ବୋଲି କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସେମାନେ ଆଉ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସୁଫି ଦର୍ଶନ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ସାହିତ୍ୟ ନିଷେଧ, କିନ୍ତୁ ସୁଫି ଦର୍ଶନରେ ସେମାନେ ନିରାକାର ବା ଏକ ଈଶ୍ୱରବାଦରୁ ସୁଫିମାନେ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ହେଇକରି ଗୋଟେ ଦ୍ୱୈତବାଦକୁ ଆଶ୍ରୟ କଲେ, ଯାହା ଭକ୍ତି ଧର୍ମର କଥା। ସେ ଦ୍ୱୈତବାଦଟା କ'ଣ ନା ଆଶିକ और मेहबूबा। आशिक कहले प्रेमिक, मेहबूबा कहले प्रेयसी। सेमाने ईश्वर को कहते मेहबूबा एवं भक्त को कहते आशिक प्रेमिक। तेणु प्रेमिक तार जो आवेग चरम आवेग रे ता प्रेयसी की जेमिति पाए, सेमिति भक्त तार भक्तिर परम आवेग रे मध्य परमात्मा को पाए। से सुफी मान को इस्लामीय जो मूल फंडामेंटलिज्म ग्रहण करे नहीं। बहुत सुफी दार्शनिक मृत्युवरण कर शासन तंत्र एवं सिंधु भारतवर्ष को आसला भारतवर्ष द्वादश शताब्दी एकादश शताब्दी पाखापाखे ये भक्ति धर्म प्राबल्य सृष्टि होता। आम समस्ते कहूचे भागवत व्यास रचित एवं भागवत कथा थिला, भागवत संस्कृत थिला, दर्शन थिला। किंतु भागवत जो ग्रंथटा आम देखुचे से भागवत ग्रंथ मध्य रचना होता नवम शताब्दी रे, जार रचयिता से खोजे जदि भागवत आप देखिपारे से बोपदेव जदि जड़े पंडित दक्षिण भारत से रचना कर सब जेते पंडित समस्त दांत से हले भागवत रे सबु दर्शन को चिपुड़ी भितर से रखिंट प्रचंड पांडितर पराकाष्ठा विद्यावताम भागवते परीक्षा बोली कहुई। एवं ए भागवत जमीते नवम शताब्दीर सेमिति नवम दशम एकादश शताब्दीर मुसलमान धर्म संस्पर्श आसिकी सुफी दर्शन संस्पर्श आसिकी भक्ति धर्म सृष्टि होती। भक्ति धर्म प्रभावित कर सुफी दर्शन को, सुफी दर्शन प्रभावित कर भागवत धर्म को बा भक्ति धर्म। एठी हला ईश्वर होचंती पुरुष, कृष्ण होचंती परमात्मा पुरुष पुरुषोत्तम, राधा व गोपी मान होचंती तांकर प्रेयसी। सुफी धर्म रे सेटा होची उल्टा। एवं ओडिशा रे ओडिशा गोटे विचित्र माटी। बहुत कथा मत निमंत्रण तले सार कहले जे आसीबे आपण मुख्य अतिथि बोली किछ तो कहिया पड़ियो। मंजुड़ा सब पुराना मंजुड़ा गजा हे गछुटे हेतिला फूल फुटिक एठी आसिक तापर जो समय तो अछि सब सभारे बोली नो प्रसन्न सारकर अवस्था तागिदा सभापति कर्तव्य देखिक मुझे से फूल को सब काटी 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 मंजी अवस्था को आनी से कौन मंजी अवस्था को फेर वही गछ होता बारी पड़े टिके टिके से ये जो भक्ति धर्मर प्राबल्य है ओडिशा रे। या पूर्व 7 शताब्दी बेलू बौद्ध धर्म जहाँ पृथ्वी भारत रू पड़ेगा कि पृथ्वी में परिव्याप्त है सेटा मध्य ओडिशा रे ही तार मूल दर्शन तिब्बतीय दर्शन सब ओडिशा रे हितला, संबलपुर माटी हितला। आपण सहजान तार जोटा तिब्बतीय बुद्ध धर्म सृष्टि होती इतिहास आपण जानिबे पढ़ी परिबे। एवं से तले बौद्ध धर्म तांकर मूल धर्म रो विच्युत हे आसी सहजिया धर्म रे पहुंचला बंगला माटी रे। काहे कि बंगला रो आसी मुसरा कहूची आपण से बंगला माटी रे सहज धर्म रे विभिन्न गुडे संप्रदाय सृष्टि हेले सहज रे केंदी ईश्वर उपलब्धि हबो। आउल बाउल नेड़ा नेड़ी इन सब संप्रदाय सृष्टि है। सबुर मूल हूँ देह मध्यम श्रृंगार मध्यम प्रेम धर्म ईश्वर को पाइबा। एवं ओडिशा रे ताको आमे सौभाग्य बोली धरी नहीं कि दुर्भाग्यवशत प्रताप रुद्र समय जो सब ऐतिहासिक घटना घटला चैतन्य ओडिया पो चैतन्य पुणी पुरी आसी पहुँचले
ଫଳରେ ଖଣ୍ଡାୟତଙ୍କ ହାତରୁ ଖଣ୍ଡା ଖସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଦୁର୍ବଳ ହେଲା, ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇଲା ଏବଂ ଭକ୍ତି ଧର୍ମର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ହେଲା। ସେ ଭକ୍ତି ଧର୍ମ ପ୍ରାବଲ୍ୟ ବେଳେ ପାଲା ଯୋଉଟା ବଙ୍ଗଳାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଲେଶ୍ୱର ବାଟ ଦେଇକି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଲାବାଲା ମାନଙ୍କର ସେଇ ହେଉଛି ଦକ୍ଷତା ଓଡ଼ିଶାର, ଯେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସତ୍ୟ ପୀରଙ୍କୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ହେଲା, ପୀର ନାରାୟଣ ହେଇଗଲେ, ନାରାୟଣ କହିଲେ ପରମ ପୁରୁଷ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ କଣ ନା ଋଗ୍ବେଦରେ ଦଶମ ମଣ୍ଡଳରେ ଅନେକ ସୂକ୍ତ ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ଯୋଡ଼ିଏ ସୂକ୍ତ ହେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୂକ୍ତ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନବମ ସୂକ୍ତ, ଗୋଟେ 90ତମ ସୂକ୍ତ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି 129ତମ ସୂକ୍ତ। 90ତମ ସୂକ୍ତ ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସବୁ ପୂଜାପାଠ କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ପଢ଼ା ହୁଏ, ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ। ସେଥିରେ କସ୍ମିକ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ବା ଯୋଉ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ରୂପ ଗୁଣ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି। ସହସ୍ରାକ୍ଷ ସହସ୍ରପାତ ଏସବୁ କଥା, ସଭୂମି ସମାବୃତ୍ୟ ତତ୍ତିଷ୍ଠ ଦଶାଙ୍ଗୁଳମ୍, ସବୁକୁ ଆବୃତ କରି ଯିଏ ପରମ ଶକ୍ତିମାନ ତିଷ୍ଠି ରହିଛନ୍ତି। ନାସଦୀୟ ସୂକ୍ତ ହେଉଛି 129ତମ ସୂକ୍ତ, ଯାହାର ଅର୍ଥ 7ଟି ମାତ୍ର ମନ୍ତ୍ର। ସେ 24ଟା ମନ୍ତ୍ର, ଇଏ 7ଟି ମାତ୍ର ମନ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁଠୁ ସମଗ୍ର ଉପନିଷଦର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୂଳଦୁଆ। କଣ ନା ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହେଲା, ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି, ଦର୍ଶନ ଠୁ ପାଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଇଠୁ ହେଇଛି ହେଲା। ସୃଷ୍ଟି ହବା ହେଲା କେମିତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ନାସଦୀୟ ସୂକ୍ତ। ସେଥିରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ସୃଷ୍ଟି ତ ହେଲା ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ କଥାଟିଏ, ଯେ ସୃଷ୍ଟି ହବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ନଥିଲା। ସତ୍ କଥା କହୁଛି ମୁଁ, ଆପଣ ଡେଭିଏଟ୍ କରୁଛି ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁନି। ସତ୍ୟରୁ ଯୋଉ ସତ୍, ଯୋଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ସେ ସୂକ୍ତର ଅଛି, ସତ୍ ଏବଂ ଅସତ୍। ବ୍ରହ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ସତ୍, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ବାହାରେ ଯାହା ରହିଲା ଅସତ୍। ଏତିକି ହିଁ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ତେବେ ଇଏ ସୃଷ୍ଟି ସେ ରଚନା, ଅସତ୍ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ଯୋଉ ସତ୍ ଅବସ୍ଥା, ସିଏ କେମିତି କଣ ଥିଲେ, ସେ ସୂକ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଋଷି ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଉପସଂହାରରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଯେ କିଛି ନଥିଲା, ଚାରିଆଡେ କେବଳ ଘୋର ଗମ୍ଭୀର ଗହନ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା, ଅନ୍ଧକାର ଅନ୍ଧକାରକୁ ହିଁ ଆବୃତ କରିଥିଲା। ତାହେଲେ କେମିତି ହେଲା, କାହିଁକି ହେଲା ନା ସେ ଯୋଉ ତରଳ ଗହନ ଗଭୀର ଅନ୍ଧକାର ଯାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହବନି, ସିଏ ତାର ଆୟତନକୁ ତା ସୀମାକୁ ଲଙ୍ଘନ ନ କରିକିରି ତା ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲା। ତାକୁ ପ୍ରକୃତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଆଦ୍ୟା ପ୍ରକୃତି, ଆଦି ପ୍ରକୃତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାହାକୁ ତପସ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ସେ ତପସ୍ୟାରୁ ଆଦିତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନ୍ତମସଃ ପରସ୍ତାତ୍, ସେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରୁ ଗୋଟେ କିରଣ ଉଦୟ ହେଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସେଇ ଯୋଉ ପରମ ପୁରୁଷ ପରମ ସତ୍ତା। ଏବଂ ତାପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି କେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରବା ମନସୋ ଜାତ, ଆଖି ନାକ କାନ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ହେଲା ଏବଂ ଇଏ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେଇ ଯାଇଛି ଏବଂ କ୍ଲୁପ୍ତ ହଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆଜିକାଲି ତ ସେସବୁ ଆମେ କରୁନେ, ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଗାୟତ୍ରୀ କରୁଥିବେ, ଋତଞ୍ଜ ସତ୍ୟଞ୍ଜ ଚା ବିଦ୍ଧା ତପସୁ ଧ୍ୟଜାୟତ ତତୋରାତ୍ର ଜାୟତ ଅହୋରାତ୍ରାଣି ବ୍ୟୟତ ବିଶ୍ୱସମିଷଦୋ ପଶି ସୂର୍ଯ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ରମସୋଧା ତା ଯଥା ପୂର୍ବଂ ମକଳପେ ଦିବଞ୍ଚ ପୃଥିବୀ ଚାନ୍ତରିକ୍ଷ ପଥସ୍ୱ ବାଧାତା ଯଥା ପୂର୍ବଂ ମକଳପେତ, ଯେମିତି ସେ ଭାବିଥିଲେ ସେମିତି ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ବାରମ୍ବାର ସେୟା ଘଟୁଛି, ଇଏ ଥରେ ହେଇକିରି ଥରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉନି। ଯୁଗ ଯୁଗ ପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି ଚାଲିଛି। ଆପଣ ପୁରୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ କୋଣାର୍କ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଘିରି ବୁଲିକିରି ପଳେଇ ଆସୁଛି, କିଛି କୋଉଠି ଦେଖୁନି। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଅନେକ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବାଳମୁକୁନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଉ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବଟ ପାଖରେ ମୁଖାର ବିନ୍ଦନ କଣ କରାର ବିନ୍ଦେନ ମୁଖାର ବିନ୍ଦନ ପଦାର ବିନ୍ଦମ ବିନିବେଶେନ ଯୋଉ ରୂପ, ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରଳୟକାରୀନ ରୂପ। ସେଠି ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କ୍ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛି ସେଠି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ। ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି କାମସ୍ତଦଗ୍ରେ, ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, ନାରାୟଣ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ପରମ ପୁରୁଷ। ଇଏ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଭାରତୀୟ ଚିନ୍ତା ଚେତନାର କଥା। କିନ୍ତୁ ଇସଲାମ ଧର୍ମରେ ଯୋଉ ନିରାକାର କଥା,
ସେ କଥା ଏ କଥା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ତଫାତ ଅଛି, ମୌଳିକ ତଫାତ କ'ଣ? ଆମର ବି ନିରାକାର, ଅଦ୍ୱୈତ ପରବ୍ରହ୍ମ ବି ନିରାକାର, ସିଏ ବି ନିରାକାର, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆମର ବି ଆମେ ବି ଏବେ କହୁଛେ ଉପରବାଲା ଅଛି। ଆମର ଭାଇ ଉପରବାଲା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମର जो ऊपर वाला वो बोलते हैं वो ऊपर वाला हमारे अंदर भी है नहीं। आमर सी ही से सत्ता ही रूप नियंती, से सत्ता ही ईश्वर हुअन्ति। इतक हूँ डिफरेन्स आमको से कली आमर प्रत्येक मुहूर्त से अच्छा तया हृषिकेश हृदय स्थिता यथा निजुक्त तथा करोमी। मु अलगा तुमठू नुहे, तमें मोठू अलगा नुह, तुम्हें साक्षी सत्ता मु हूँ कर्म सत्ता। आ बेस कौ ना तेरे सत्य पीर को ए सत्यनारायण को सत्य पीर जिते आसिले ओडिया माटीर पुओ, ओडिया कलाकार, ओडिया पालावाला, ओडिया लोक संस्कृतिर बाहक शिक्षार बाहक माने तांकर अपूर्व विंधाणित्व प्रचार कले आमर साहित्य, आमर संस्कृति, आमर जीवन यात्रा एवं आमर जीवन यात्रार प्रणाली, आमरी दर्शन। तेणु आम सत्यनारायण को पूजा करिवारे किसी असुविधा नहीं। आम सत्यवीर को पूजा करूने, तांकर किसी जिनिस अच्छी शिरणी शिरणी की करुचे अनुसार पालावाला षोल पूजा से असमिया बंगला भाषार कविता पढ़ा होची, किंतु आम पालावाला तो ठिया पाला कर कौन आम शुणुचे? आमर साहित्य उपेन्द्र भंज, दीनकृष्ण, कवि सूर्य, गोपाल कृष्ण कि संस्कृत साहित्य कालिदास माघ पर्यंत श्रीहर्षंग पर्यंत। तेणु पाला संपर्क में मोर जेतु विशेष ज्ञान ना मुझे कहवाक जाऊनी, अन्य कौन कथा भी कहवाक जाऊनी। ये बहुत कथा गोटे गोटे कथार कले एमती 4 दिन 5 दिन धरिक असरती हुए तो गपी हम या गप बोली भावतु बा जहाँ मु कहली समस्ते आम समान प्रकार ज्ञानी ज्ञानवाद तथा कथित योग्यतार समान। केवल मते इति सुजोग मिली आपण समस्त प्रति कृतज्ञ, पंडित महाशय प्रति यथेष्ट कृतज्ञ। स्नेह श्रद्धार मुझे आसती से अशेष धन्यवाद। जगन्नाथ बहुत बहुत धन्यवाद शशांक शेखर बाबू। बर्तमान मुझे अनुरोध करी श्रीयुक्त सत्यवादी बलिया सिंह से वक्तव्य रखिए। सी तो अभिज्ञ लोक से जानते केमी निजक निजे नियंत्रण करेंगे से छाड़देली। जय जगन्नाथ। सारस्वत मंडली समस्त सदस्य मानक मोर प्रणाम एवं मंचासीन सभापति समेत समस्त अतिथि मानक मोर प्रणाम। आज जो कार्यक्रम चली अति चमत्कार भाव चली समयानुवर्तिता और समय ज्ञान अनुसार जो कार्यसूची दि जाइए मु अत्यंत आनंदित। से कार्यसूची जहाँ रही मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता ये समस्त आग कहे बहुत भल कारण से शुणा चाहूँ। मुख्य वक्ता तो चमत्कार भाव में कहले से गोटे घंटा कहले भी आपन को केबे विरक्ति लगे ना। एवं मुख्य अतिथि बहुत कथा भी कही था आम समय सीमित। आज कार्यसूची आम सत्य विकास परिषद को अशेष धन्यवाद जनाऊँ कारण साहित्यिक भाव में आम अनेक साहित्य सभा सम्मानित करूँ किंतु पाला गायक माने बा पाला प्रेमी माने से माने प्रकृत साहित्यिक साहित्यर मूलदुआ से आज संवर्धन दि जाइए प्रथम भी कराई। से कार्यक्रम जो आयोजक भंडार पहाड़ तले जो शिव अच्छा तांकर आशीर्वाद पाइथिबा आमर आयोजक श्रीयुक्त रमाकांत मिश्र महोदय शत शत साधुवाद जनाऊँ। भंडार पहाड़ कहले सणुकूल पाखे विराट पहाड़ ना भंडार पहाड़ से भी ज्ञानर भंडार। एणु से बाछी प्रकृत में पाला को जी बंचे साहित्य को जी बंचे सी हूँ पाला गायक। आउ ये कार्यक्रम खूब चमत्कार होती। आम सहित प्रतिष्ठाता डॉक्टर प्रमोद चंद्र दास तांकर उद्यम किसी कम नुह निरंतर भाव में वर्ष वर्ष धरिक नियमित भाव में प्रत्येक मसरे आम सहित प्रकाश पाऊँच आम सहित को आगे नापी जटणी आमर आदिनारायण खंडुआल समेत समस्ते जो आम सहित विकास परिषद गठन कर साधुवाद जनाऊँ। तेरे गोटे कथा पाला जो विभिन्न रूप विभव उपर आमर प्रथम कविता पाठ होता
সেই সময় আমার সুরেশ চন্দ্র রথ মহোদয় যে কবিতাটি পড়িলে সবু মানে যে প্রকার জমক দেখি পড়িলে আমি চিন্তা করা এটি কবিতা পাঠ সময় গোটে গোটে ছন্দ কবিতা ସେଥିରେ ସେଇ ଛନ୍ଦ ନେଇକିରି କବିତା ଲେଖିବା ତା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଜାତିକୁ ବଞ୍ଚେଇବ ସେଇ ଦିଗରେ ଆମେ ଆଗେଇବା ସେ ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହୁ। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ପାଲା ଗାୟକ ମାନେ ଆଗରୁ ଥିଲେ ବହୁତ ବହୁତ ପାଲା ଗାୟକ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ତ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି କହୁଥିଲେ ବହୁତ କଥା କହିବାକୁ ବି ଥିଲା। ତେବେ ଆମର ମଧ୍ୟଯୁଗ ସମୟରୁ ଆମେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଆଉ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଏଇ ଯେଉଁ କବି ସବୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କ କବିତା ଆବୃତ୍ତି ହେଉଥିଲା ମାନେ ପାଲାରେ ବେଶୀ। ମୋର ମନେ ଅଛି ଗୌରୀପାଟଣା ଗୋଟେ ପାଲା ପୀଠ, ମୁଁ ସେଠି ଯାଏ 200 ବର୍ଷ ଧରି ସେଠି ପାଲା ହେଉଛି। ପିଲାଦିନେ ଯାଉଥିଲି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଚାଷବନ୍ଦୀ ଲୋକ, ସେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ, ଏବେ ଆମର ସେସବୁ କଟିଗଲାଣି। ଆମର ଯେଉଁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା କହୁଛି ଯେ ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର 3% କମୁଛି କହିବାଟା 3% କମି କମି ଯାଉଛି। ଏଇ କ୍ରମରେ ଯଦି ଲାଗି ରହେ ତେବେ ଆଉ 200 ବର୍ଷ କି 250 ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଲୋପ କରୁନାହାନ୍ତି, ସହରରେ ଲୋପ ପାଉଛି ସହରରେ। ଏଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ପାଲା ସଂଗଠନ ସେ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ କରି ଆସିଛି। ଆମେ ସେଇ ପାଲାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହୁ। ଲୋକନାଥ କର ଜଣେ ପାଲା ଗାୟକ, ବିଖ୍ୟାତ ପାଲା ଗାୟକ, ସେ ଗାୟକ ରତ୍ନ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ। ସେ ଗଲେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଥିଲା 1913 ମସିହାରେ। ସେ ଗଲେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି। ସେ ଗଲେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି। ଗଜପତି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଥିଲେ ଆମର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର କୃଷ୍ଣ ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେବ। ସେଠି ସେ 7 ଦିନ ପାଲା କରିଛି। ତାଙ୍କର କାମ ଥିଲା ମହାରାଜା ପଳେଇଗଲେ ବାହାରକୁ। ଏବଂ ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଖରସୁଆ ରାଣୀ, ସରିଗଲା ଖରସୁଆ ରାଜମା, ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ସିଏ ବସିଲେ କହିଲେ ଭଲ ପାଲା ହେଉଛି, ଚମତ୍କାର ପାଲା ହେଉଛି। କହିଲେ ତମେ ଯଦି କହୁଛ ଭଲ ପାଲା ହେଉଛି, ତେବେ ହେଲେ ଏ ପାଲା ଚାଲୁ, ଗାୟକଙ୍କୁ କହିଦିଅ ସିଏ ଗୋଟେ କବିତା ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଯାହା ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପଢ଼ିବେନି, ତେବେ ପାଲା ସେ ଚାଲିବ। ସେଥିରେ ମଞ୍ଜୁଷା, ଟେକାଲି, ତରଳା, ବିଭିନ୍ନ ରାଜନ ବର୍ଗକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା। ସେ ପାଲା ଗାଇଲେ। 40 ଦିନ ପାଲା କଲେ। କୌଣସି ପାଲାର ବିଷୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପଢ଼ାଗଲାନି। ସେ କିଭଳି ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କଲେ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଜଣେ ଭଲ ପାଲା ଗାୟକ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ସେ ଲୋକନାଥ କର ଗାୟକ ରତ୍ନ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ବାହିନୀପତି ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ପାଲା ଗାୟକ ଥିଲେ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ବାହିନୀପତି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଅଭିଧାନ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଯେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଯାହା ପଚାରିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ତାପରେ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ପଚାରନ୍ତି ସେ ତାକୁ ଶୋକରୁ କାଢ଼ିକିରି ଉଦାହରଣ ଦେଇକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ। ଏଣୁ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଲାଖି ସେ ଶୋକ କହୁଥିଲେ, ପୁରାଣରୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଣୁଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ବାହିନୀପତି। ଆଉ ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ବିଶ୍ୱନାଥ ପରଜୋଶୀ, ତାଙ୍କର ଆସୁନାଖାଳ ନିକଟରେ ରମାବିଲ। ପ୍ରଥମ କରି ସେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି ଥିଲେ ସେକ୍ରେଟାରୀ କଲଚର। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଗୋଟେ ପାଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉ। ତାହା କଟକରେ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ସଚିବାଳୟ ଥିଲା କଟକରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲା। ସେ 50 ମସିହା କଥା, 51 ମସିହା କଥା। ସେଠି ସିଏ
ଯେଉଁ ପାଲା ଚାଲିଲା 5 ଦିନ ପାଲା 5 ଦିନ ପାଲା ଭିତରେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଥିଲେ ମଣିନାଥ ଜଣେ ପାଲା ଗାୟକ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହରିନାଥ ଆଉ ନଦୀନାଥ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବୁ ପାଳିଆ ଆଙ୍କର ଏଠି ବିଶ୍ୱନାଥ ପର୍ଯ୍ୟସୀ ଯେଉଁ ପାଲା କଲେ ସେଠି ଯିଏ ସବୁ ବିଚାରକ ଥିଲେ ସେଠୁ ସେ ଖବର ମିଳିଲା ସେ ଭିତରେ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହରିନାଥ ନଦୀନାଥ ସେ ଦଳ ଜିତି ଯାଉଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ଛନ୍ଦ ଚୌପଦୀ ରାଗ ଅଳଙ୍କାର ଦେଇକିରି ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବେଶୀ ବେଶୀ ପଏଣ୍ଟ ମିଳିଯାଉଛି ଇଏ ସେଠୁ କ'ଣ ଭାବିଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାଙ୍କୋଇ ତାରକେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କର ଭକ୍ତ ସେଠୁ ଇଏ ସଂସ୍କୃତ କହିଲେ ମୁଁ ତ ମିଶିଛି ବିଶ୍ୱନାଥ ପର୍ଯ୍ୟସିଂହ ଯାଇକି ପଚାରିଲି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କେମିତି କଲେ କାରଣ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବାଙ୍କୋଇ ସିଟି ସ୍କୁଲରେ କିଛି ଦିନ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋର ପରିଚୟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି ପଚାରିଲି ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ତାରକେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ସଂସ୍କୃତରେ କହିଲି ସେ ମେଘଦୂତ କୁମାର ସମ୍ଭବ ଯେତେ ଅଛି ସେ ସଂସ୍କୃତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ସଂସ୍କୃତରେ କହିଲେ ଏଣୁ ସେଠି ଇଏ ଅଧିକ ନମ୍ବର ପାଇଲେ ଏବଂ ଜିତିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଦିଆଯାଇକିରି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ଉପାଧି ଦିଆଗଲା ତାଙ୍କୁ ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବ କହିଲେ ସେ ବି ସବୁଦିନ ଶୁଣନ୍ତି ଯାଆନ୍ତି ସେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏତେ ମାନେ ରାଜନେତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲା ସେଠି ସିଏ କହିଲେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଏକର ଜାଗା ଦେଇଦେବି କେଉଁଠି ନା ବାଦାମବାଡ଼ି ଏ ବାଦାମବାଡ଼ି ନୁହେଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ମାନେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ହେଇକି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଥାଏ ସେ କଟକ ସହରଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲା କହିଲେ ଗୋଟେ ଏକର ଜାଗା ଦେବି କହିଲେ ମୋ ଜାଗା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ତ ରହୁଛି ଗାଁରେ ମୋର ସେଠି କ'ଣ ହେବ ଏଣୁ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ସେ ଲୋଭ ନଥିଲା ସେ ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଦିଆହେଇଥିଲା ସେ ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ ଏବେ ତ ଅନେକ ଲୋକ ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ଉପାଧି ପାଇଲେଣି ଏବଂ ଗାୟକ ରତ୍ନ ପାଇଲାଣି ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ମାଳମାଳ ହେଲାଣି ପାଲା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସହଜରେ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଯଦି ବଞ୍ଚେଇଛି କିଏ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପାଲା ଗାୟକ ସେମାନଙ୍କ ନିରନ୍ତର ସାଧନା ଆଜି ବଞ୍ଚେଇଛି ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା ଜଣେ ପାଲା ଗାୟକ ସିଏ ବାଙ୍କୋଇରେ ପାଲା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାଣିଜୀ ଜ୍ୱାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସମ୍ବାଦର ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲେ କହିଲେ ଆମେ ଯିବା ଟିକେ ବାଙ୍କୋଇ ମାନେ କାହିଁକି ମୋର ମଳାସୁର ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଅଭୟ ସ୍ୱାଇଁ ତାର ପଚୁଛନ୍ତି ଉଭୟ ଥିଲା ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟରରେ ଗଲୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବସେଇକି ନେଲି ସେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ କହିଲେ କି ପାଲା ବିଭିନ୍ନ ପୀଠ ଅଛି ବାଙ୍କୋଇରେ ଗୋଟେ ପୀଠ ଅଛି ଗୌରୀପାଟଣା ଅଛି ବାଘମାରୀ ଅଛି କେତେ କେତେ ଜାଗାରେ ପୀଠ ଅଛି ଆମର ବି ବନ୍ଧୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବର୍ତ୍ତ ହେଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ ବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ପାଲା ପୀଠ ଏଣୁ ପାଲା ପୀଠ ଯେତେ ଅଛି କ'ଣ ଅବିଭକ୍ତ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ପାଲା ପୀଠ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଛି ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗରୁ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଯେତେ ପାଲା ଗାୟକ ଯେତେ ପାଲା ମଞ୍ଚ ଅଛି ସେମାନେ সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন আক্ট অনুসারে রেজিস্ট্রেশন করুনাহাନ୍ତି ମୋର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଚାନ୍ଦା ଦେଉଛନ୍ତି ପାଲା ହେଉଛି ଏଣୁ ମୋର ନିବେଦନ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଲା ମଞ୍ଚ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେ କହିବେ ଯେ ତୁମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କର ଏବଂ ପାଲା ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ରହିବ ଏଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ନିରନ୍ତର ଗବେଷଣା ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ପାଲା ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟଟି ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ କଲେ ଗାୟକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବାଟା ବା ପାଲା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବାଟା ମୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ଖୁସି ପ୍ରକୃତରେ ସାହିତ୍ୟର ମୂଳଦୁଆ ସେଇମାନଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ସମୟ ଯାହା ଦିଆଯାଇ ତାକୁ ମାନିବା ଆଉ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଯାହା ସେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଭିତରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆମର ସତ୍ୟ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଗଢ଼ି ଉଠୁ ଯାହା ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ବିନା କେବେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା ଏବଂ ଆମର ସହିତ ବିକାଶ ପରିଷଦର ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅତି ଚମତ୍କାର ତାକୁ ତାର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଆଉ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଆମର ଆଜିର ଦିବସରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଏକ ଏକଲା ହଟ ଜାଏଗା
मिलकर बोझ उठाना साहित्यिक बंधु मैंने आज ठारू आम एकत्र हवा समाज को बंचेबा आपण भितर त्रिलोचन महापात्र अच्छा से केंद्र साहित्य एकाडेमी फेलोशिप पाई शिशु साहित्य आम जिते बड़े ये कविता पाठ करवा निर्दिष्ट विषयटी दबा से विषय कविता लिखिए गोटे कविता ये पढ़ा आउ गोटे से कविता नहीं पढ़ा खोर्धारे कि बाघमारी कि आउ कौटी पढ़ा ता नक सदाबले निर्दिष्ट विषय कविता लिखिए जो कविता आप शेष पाला गायिका पाने ब्रह्मगिरी केते दूर आसती ब्रह्मगिरी आसती पिपिलू आसती ढेकाना विभिन्न अंचल जाजपुर आसती जो पाला गायक मैंने आसती से सदाबले साहित्य चेष्टा कर धन्यवाद देवा सहित आपण साधुवाद जनाऊँगी सदाबले भाषा साहित्य सुरक्षा आम जीवनर व्रत हो प्रथम रामलीला बही संस्कृत लिखाई वाल्मीकि रामायण तापरे आमर बलराम दास मत बलराम दास लिखिले तार 40 वर्ष पर तुलसीदास रामायण तुलसीदास रामायण केते जगह बुला हो आवृत्त हो किंतु आम रामायण कहला 40 वर्ष पूर्व महाभारत संस्कृत महाभारत पर ओडिया रे बा प्रादेशिक भाषा रे जो महाभारत है शारदास महाभारत द्वितीय भागवत संस्कृत भागवत पर अति बड़ी जगन्नाथ भागवत आम एत ऊपर थे तलू कहीं खसीगले भाषा प्रीति आम रहू पाला साहित्यर विकास घटू आम सहित विकास वर्ष जो उद्यम कर साधुवाद सदाबले आमर गोटे लक्ष्य आम भाषार स्वाभिमान भाषा को केमती बजाय रखा यही चिंताधारा लेकिन कार्य करवा चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सत्य देव आपण निजक सीमित समय भितर जो इतिहास कम कर सारिदे से समस्त तरफ धन्यवाद। जय जगन्नाथ। सर्वप्रथमे मु प्रणाम जनाऊँगी सत्य पीरंकु हे सत्यनाथ सत्यनारायण आपण शुभ्र वस्त्र को पिंधिबा पाई भल पाती विश्वव्यापक विष्णु चतुर्भुज प्रसन्न वदन समस्त विघ्न को दूर करंतु एतिकी मोर निवेदन। वरण्य पूज्य सभापति महोदय दंडवत प्रणाम करुछि समस्त सतीर्थ अतिथि वृंद को आ मो सामने बसिथिबा समस्त माने कवि कवयत्री पालाकार पालिया गायक एवं समस्त को मु विनम्र प्रणाम जनाऊँगी। बोले सुग्रीव राम क्लेश भाषा आग को जीवन आपण मैंने समस्त मो कथार बुझीपारे आपण मानकर जो दशा मो मनरे भी सही दशा आउ पाला को लेकिन कौन चर्वण चर्चित करी आपण मानक निरस मनरे सरसर ढेउ ढाली भी आपण से कथा मो ठारू आशा करंतु नहीं। समय स्वल्पता दृष्टि मुझे कहबी पाला हूँ कौन मु निश्चित आपण मान को कहबी रामायण जुगरे सत्य जुगरे जितेबले वाल्मीकि रामायण लिखिले से समय रे पाला थिला प्रमाण खाली दरकार कहीदेले तो हबनी लवकुश जाई पाला परिवेषण करिथिले को जगह रे आपण माने समस्त जानती श्री राम के दरबार रे से जुगर पाला अछि एवं पाला ता पर आमे जानिचे पालाटा केतक कहते जे पाली भाषा रो आसीछि बोली पाली भाषा रो आसीछि बोली जाहाकू कह जाए रक्षा करबा बा पालन करबा तार अर्थ किंतु आमर पूर्ण चंद्र भाषा को सब पालार गोटे बढ़िया संज्ञा कहते कहले एटा पांचाली शब्द रो आसीछि बोली आउ केतक कहते जेटा परलव शब्द रो आसीछि बोली से जाओ ना कहीं पाप पुण्य नीति अनीति धर्म अधर्म ए समस्त को सत्शिक्षा दबा होची पालार लक्ष्य से लक्ष्य नहीं जो माने पाला संस्कृति की केवल निज अंचल रे नुह कि ओडिशा रे नुह कि भारत रे नुह भारत बाहरे जो जगह ओडिया अछंती जगन्नाथ महाप्रभु अछंती से मानक पाखरे लेके पहुंच जाइछंती गायक सम्राट
विश्वनाथ पट्टजोशी, विशारद गायक मार्कंडेय वाहिनीपति, माने गायक शिरोमणि निरंजन कर, गायक रत्न लोकनाथ कर, धर्मानंद दीक्षित एवं गायक सम्राट, कारण गायक मानक भी अग्राधिकार दवा उचित, गोवर्धन बेहेरा, गायक शिरोमणि नीलमणि साहू पालिया आउ श्रीपाली, ये शब्दटा भी जानिया दरकार। श्रीपाली समस्त को प्रणाम जणाऊँ। प्रकृति रे कौन से लोक शिक्षा हमको दिए, ये हूँ प्रकृति रे टॉपिक आमर, कौन से लोक शिक्षा दिए एवं आपण माने अनुध्यान करेंगे। गायक पालिया और श्रीपाली गायक गोटा विचित्र प्रकार पोशाक पिंधती, माने अर्धांग ईश्वर, अर्धांग ईश्वरी, माने पाद ठारू अंटा पर्यंत नारी वेश, ठीक ना नहीं, एवं अंटा ठारू मस्तक पर्यंत हूँ पुरुष वेश। ये विचित्र कथा, ये एमती पिंधार रहस्य कौन? ए रहस्य कथा मु आपण मान को गोटे कथा कहवा चाहूँगी जे प्रकृति रे पालार लक्ष्य से आमे पाइबा, तांकर वेशभूषारु आमे पाई परिबा तांकर पालार लक्ष्य कौन। माने अर्धांग ईश्वर अर्धांग ईश्वरी, आम जगन्नाथ मध्य अर्धांग ईश्वर अर्धांग ईश्वरी आपण माने जानती, धଳା एवं कलार सम्मिश्रण। एवं पाला जते बेले आसिले आम पाखक सेते बेले जगन्नाथ संस्कृति कहीं उल्लेख करे, माने कहीं माने ताकू कहीं बंद करी ना, ताहा होची नारी पुरुषर लक्षण। प्रचार प्रचार होची कोथि पई, गोटिया पक्षरे वीर वेश पुरुष वेश, अन्य पक्षरे नारी वेश, ये मिश्रित वेश। से मिश्रित को जते बेले लोकलोचन को आणुछंती, काहे के आनिबार कारण कौन ना, जो अष्टादश पुराण से पुराण को जदि आपण अनुध्यान करिवे गोटिए निर्जास पाइबे। कौन ना जीव परमर भेटा भेटी पाई अष्टादश ए पुराण, जीव परमर भेट न होइले पुराण केउ कारण। अभिराम परमहंस केते सुंदर भाव लिखे। अष्टादश पुराणर मुख्य लक्ष्य होची जीव परमर भेट भेटी हवा कथा। आमे माने सब भेट होई के आसीछे किंतु भूली जाइछे, कोठी भेट होइछे? मातृगर्भे विवाह सरीला, परम पुरुष संगे, परम पुरुष संगे, जेबे भेट हेला लो कोइली, मातृगर्भे विवाह सरीला। विवाह माने मिलन संजोग जोग हेकिरा आमे आसीछे, पाला माध्यम रे आमे ताकू भूली जाइछे। तेणु धार्मिक मूल्यबोधर मुख्य लक्ष्य होचे पाला। से पाला को जते बेले आमे लोकलोचन को आणुचे, आपण माने जानिछे कागज पुरपुरु सब तालपत्र पोथी रे सब जिनिस थिला, जेतक काव्य कविता सब तालपत्र पोथी रे थिला। शारदा दासंकर महाभारत, बलराम दासंकर ओडियार प्रथम रामायण, दांडी रामायण इत्यादि अनेक, जगन्नाथ दासंकर श्रीमद भागवत, ये सब तालपत्र पोथी रे सीमित होई थिला, जाहाको आमे पूजा करूथिले। समय क्रमे गोटे गोटे चरित्र को नहीं लीला रचना हैला। कृष्ण लीला माने आमे कहूचे राम लीला, ध्रुव चरित, भारत लीला, गोप लीला, ये भली परिवर्तन करा गला। तापर आरंभ है छोट छोट चरित्र को नहीं गोटे गोटे काव्य सृष्टि करा गला। एवं तापर आरंभ है भाव भंगी रे नीति शिक्षा माध्यम रे पाला सृष्टि हैला। मु गायक शेखर जगन्नाथ बेहेरा कथा कहूले, मु गोटे यूट्यूब रु तांका कथा सुनी, देखते लोक शिक्षा केते जड़ित होइके अछि। माने आपण माने समस्त जगन्नाथ मंदिर को जाइछन्ति, 4.5 कोटी ओडियांकर मौड़मणि एवं विश्वर विस्मय ठाकुर लेखाई हिंदू ज्वरा लाउ। पाला हमको शिखाउछ, नीति शिक्षा दउछ, काहे केटे हिंदू ज्वरा लाउ लेखाई कौन सी। मु सुनिला पर निश्चय आनंदित कहले प्रकृति रे पालाटा होछ प्रकृति रे कौन से काहे के हमको शिखाउछ। ये 1600 शताब्दी कथा, जिते बेले तकी खां एवं अन्य विधर्मी मान से सब आक्रमण कले, ओडिशार प्राय समस्त हिंदू मंदिर को आक्रमण करिसंती, केतक जगह सफल मध्ये होइछन्ती। आपण माने जानନ୍ତି जेतले जगन्नाथ मंदिर को आक्रमण करिया को आसिले, जने मुसलमान भाई मंदिर ऊपर चढ़ी गले,
ଆରମ୍ଭ କଲେ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିବା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ପଥର ତାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ ଯେତେବେଳେ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ଉପରୁ ସେ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ତଳେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ି ଯାଇଛି। ଯାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ମାଦଳା ପାଞ୍ଜୁରୁ, ମୁଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ମୁଁ କିଛି କହେନି କୋଉ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏବଂ ଯାହା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଈଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପଥର ଅଛି, ସେଇ ପଥର ତଳେ ତାଙ୍କୁ ସମାଧି ଦିଆଗଲା। ଏବଂ କୌଣସି ମୁସଲମାନ ଆଉ ଭୟ କଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ, ଯିଏ ତ ଯିବ ସେ ମରିବ ଆଉ। ତେଣୁ ସେଠି ସମାଧି ଦିଆଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ, ବା ତାଙ୍କୁ କବର ବୋଲି ଆମେ ତ ସମାଧି କହିପାରିବାନି, ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି କବର ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି ନା ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ବା ସେଇ ସଦ୍ଭାବକୁ ନେଇ ପାଲା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ପାଲା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ, ପାଲା କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହନ୍ତି। ରାମ ହନୁମାନ ମିଳନ ହେଇଛି କୋଉଠି ନା କିସ୍କିନ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ଋଷ୍ୟମୁଖ ପାହାଡ ତଳେ। ଯେତେବେଳେ ଦି ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, କେଡେ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିକେ। ଏତିକି କହିକି ବନ୍ଦ କରି ମୋଟେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଅଡୁଆ ଭିତରକୁ ନେବିନି। ହନୁମାନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କିଏ? ହନୁମାନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କିଏ? କହିଲେ ମୁଁ ତ ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ ରାମ। ନା ଆପଣଙ୍କର ବାପା କଣ ଦଶରଥ ପ୍ରକୃତରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ପାଲାକାର ମାନେ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଉତ୍ତର କରନ୍ତି। ପାଳିଆ ମାନେ ତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଥା କହନ୍ତି। ଏବଂ କହିଲେ ଭଗବାନ ରାମ କହିଲେ ମୋର ଗୋଟିଏ ବାପା ସିନା, ଆପଣଙ୍କ ମୋର 5ଟା ବାପା। କେଡେ ସୁନ୍ଦର ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ନା କଣ କଣ ବାପା ଟିକେ କହିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରକୃତିରେ କଣ ମୋର ବାପା ଦଶରଥ? ଦଶରଥ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ପାଳିତ ପିତା। ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଠିକ କହିଲେ। ନା ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଶୃଙ୍ଗୀ, ଯେ କି ଯଜ୍ଞ ନାରାୟଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି। ପାୟସ ମାନେ ଯାହାକୁ ଯଜ୍ଞ ଚରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି। ମୋର ପ୍ରକୃତ ପିତା ହେଲେ ଶୃଙ୍ଗୀ। ନା ଯୋଡିଏ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ଆଉ କଣ 3ଟି କଥା କୁହନ୍ତୁ? ନା ତୃତୀୟ କଥା ହଉଛି ଜଟାୟୁ ମୋର ଧର୍ମ ପିତା। ଠିକ ନା ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ? ଧର୍ମ ପିତା ବି ପିତା। ତୃତୀୟ କଥା ହଉଛି ଗୌଡଟିଏ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବୁଲିବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୌଡ ଟିକେ ଆଣିଛି, ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ମାନେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦେଇଛି, ଯାହାକି ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ପାଇ ଦେଇ ଦୁଧ କଲୁ ବୋଧ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ମୋହର, ସେ କାରଣୁ ପୁତ୍ର ହେବି ଦ୍ୱାପରେ ତୁମର। କେଡେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। କହିଲେ ପୁଅ, ଗୌଡ଼ ଗୌଡ଼ିନୀ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ପୁଅ ତୋରି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପୁଅଟିଏ ମୋର ହନ୍ତାନି ନା? ମୋ ଭଳିଆ କଣ ପୁଅ ପାଇବୁ? ଆରେ ଆକାଶ ଭଳିଆ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଆକାଶ ପାଇବୁ? ସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ପାଇବୁ ନା? ତାହେଲେ ତୁ ନିଜ ଜନ୍ମ ହଉନୁ? ନା ଏ ଜନ୍ମରେ ହବ, ଆସନ୍ତା ଜନ୍ମରେ ତୁମେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ହବ, ତମେ ମତେ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବ। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଗଲି 4 ପିତା, ଏବଂ ପଞ୍ଚମରେ ଜନକ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବାପା ହିସାବରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ପିତା ବୋଲି ଆମେ କହିବୁ। ଭଗବାନ କହିଲେ ମୋର 5 ପିତା, ଯେ ତମ ବାପା କେତେଟା? ତମ କଥା କହୁନ ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର 5 ହେଲେ ମୋର 4ଟା ବାପା। ମାନେ ମୁଁ ପାଲାକାରଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ପାଲାଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖିକିରି ଯାହା ମୁଁ କଲେକ୍ସନ କରିଗଲି, ସେଇ କଥା ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥାପିତ। ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ଯାହା ତାକୁ ସେ କେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛେ ପବନ ନନ୍ଦନ କେଶରୀ ନନ୍ଦନ, ଏଇ କଥା ଯୋଡିଏ କଥା ଜାଣିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଶିବଙ୍କର ରେତରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଉଡେଇ ଉଡେଇ ଆସିଛି, କଥା ମୁଁ କହିପାରିବି ଆଗକୁ ନବାନି। ତୃତୀୟ ବାପା ପାଇଲେ ନା, ଆଉ 4 ବାପା ତ ଛାଡିଗଲ ନା। 4 ବାପା ହଉଛନ୍ତି ମୋର କିଏ ନା? ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀରାମ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ବାପା। ନା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଆପଣଙ୍କର ବାପା, ମୋର 4 ପିତା, ଆପଣଙ୍କର 5 ବାପା। କୁଆଡେ ଆସିଲ? ନା ମୁଁ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ନା କାହିଁକି? ନା ଆସିଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ପୁରା ଜୀବ କର୍ମକୁ ଡରୁଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତତ୍ତ୍ୱ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ପାଲା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। କହିଲେ ମୁଁ ଆସିଛି ପୁରା ଜୀବ କର୍ମକୁ ଡରୁଛି। ନା ଜୀବ କିଏ? ନା ଜୀବ ପୁରା ସୁଗ୍ରୀବ। କର୍ମ କିଏ? ନା କର୍ମ ହଉଛି ବାଳି। ନା ଜୀବ କର୍ମକୁ ଡରୁଛି, ଅର୍ଥ ମାନେ ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବ ବାଳିକି ଡରୁଛି। ନା ତାହେଲେ କଣ କରିବା? ନା ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି କଣ କରିବା? ଭଗବାନ କହିଲେ ତାର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭାବ, ତାର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପଦକରେ ଶେଷ କରିବି, ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ତାର ଅଭାବ। ନା ତାହେଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କୋଉଟା? ନା ଋଷିମୁଖ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ସେଇଠିକି ଯିବା।
देखो पालाकार माने केते सुंदर तत्व भावरे आम मानकु लोक शिक्षा दे चली छथि सेई प्रणम्य जो माने पालाकार भाई भणी माने से मानको कोटि कोटि जन हम प्रणाम जनाउसी एवं आमरी सत्यर प्रतिष्ठाता जे कि हमकु ए मंच देई हमकु गोटी गोटी कवि करिवारे सन्मात होई छथि कवयित्री कवि माने समस्त आमरी सत्य द्वारा अनुप्राणित होचे प्रमोद सार को प्रणाम जनाउसी सभापति महोदय मते समय देथिबारु तांको भी प्रणाम जनाउसी एवं आजिर वक्तव्य मो सांग जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ धन्यवाद सर आपन को मु किसी विश्लेषण करिवि नाही वास्तविक आज जो आलोचना चक्र एठार अनुष्ठित होती आम पाला संस्कृति लोक शिक्षा यह अत्यंत एक साधु उद्यम जहाँ को रमाकांत मिश्र पंडित रमाकांत मिश्र आयोजन करछन्ति एवं यही आयोजन समस्त खर्च को मध्य से वहन करुछन्ति विशेष करी तांकर पत्नी प्रमीला मिश्र उद्देश्य श्राद्ध दिवस उद्देश्य से यहीपरी कार्यक्रम आर वर्ष भी करते ए वर्ष भी करुँच एक विश्व मिलन कार्यक्रम अनुष्ठित हुए एवं ताहा अत्यंत चित्ताकर्षक ये कहबी जे आपण मैंने समस्ते जानते जे पाला हूँ गोटे पारंपरिक लोककला एवं जो लोककला को ग्रामांचल अधिवासी माने विशेष पसंद करती एवं सेठी गायक गायिका त्रिपालिया एवं पालिया मानकर जो कथोपकथन थाए संगीत माध्यम सेठी कौन हुए ना कौन से एक विषय वस्तु उपर आलोचना करा जाए एवं तार जो सारतत्व अच्छी सेटा जनसाधारण मन में प्रतिफलित होता है समय समय जितेबाला से प्रकार परिस्थिति सृष्टि हुए ताकू नहीं से माने चिंता करते एवं भल कौन मंद ताकू विचार करते तेणु मु केतेक दृष्टिकोण आज ये चिंता करुच्ची जे जो पाला अच्छी ये पालार शैक्षिक प्रयोग कौन थी पाए यहीटा लोक मान कौ प्रकार प्रभाव पकई पारि था आलोचनार विषय वस्तु हवा उचित निश्चित भाव में आपण मैंने जानिथिबे जेतेबेले कौन सी पल्ली कहानी पौराणिक तथ्य उपर आधारित कहानी को परिवेषण करा जाए से सत्यता थाए सचोटता थाए भक्ति थाए एवं सामाजिक न्याय मध्य थाए तेणु मूल्यबोध एवं नैतिक शिक्षा प्रदान करिवार एटा एक माध्यम विशेषकर पाला गायक माने तांकर जो भाषा व्यवहार करती तांकर भाषा ज्ञान नथिले से सुंदर भाव में परिवेषण करें ना भाषा ज्ञानर विकास घटे ताल सहित संलापर जो मिलन गीतटा को जितेबाला श्रवण करा जाए ताकू कौन करा जाए ना कहवाई दक्षता भी आवश्यकता थाए तेणु ए विषय जो मैंने देखती से बुझी था खाली से नुहे जो ऐतिह्य परंपरा अच्छी आमर संस्कृति अच्छी एवं ताकू से संरक्षण करे गोटे वंशधर अन्य गोटे वंशधर को करे ना ट्रांसमिट करें से जो ज्ञान अभिज्ञता तेणु सांस्कृतिक शिक्षा आमको प्रदान करें आम जाचे शिक्षार गोटे औपचारिक संस्था अच्छी जोटाक विद्यालय है महाविद्यालय है विश्वविद्यालय है अनौपचारिक संस्था गोटे अच्छी जोटि किसी नीति नियम न थाए जितेबले जो परिस्थिति रे आम कौन से ज्ञान आम अर्जन करूँ से नाटक होता पारे से पाला होता पारे संगीत होता पारे जेकोसी परिस्थिति रे आम जो परिस्थिति था जदि अनौपचारिक भाव में किसी ज्ञान व अभिज्ञता आम अर्जन करें मनोरंजन से तेणु से शिक्षा आम उपर बहुत प्रभाव पकड़ ता सहित समालोचनामूलक चिंताधारा तादेह झरी मैंने भरी रही कहीं मुझे जानी रमाकांत बाबू सहित जो कथबार्ता हुए से अभिज्ञता कहते गोटे गायक गोटे प्रश्न पचारे अन्य गोटे गायक से प्रश्नर उत्तर दिए किंतु बेले बेले किए केते डिफिकल्ट प्रश्न पचारि पारुछि तार उत्तर से गायक ठारू आसु पारुछि ना नहीं ताकू से माने कौन करती ना से तर्जमा करती
ଏବଂ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି କେଉଁ ପାଲା ଗାୟକଙ୍କର କେତେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ବା କେତେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, କେତେ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ପରିଚିତ, ସଂସ୍କୃତ ଜ୍ଞାନ କେତେ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ସମାଲୋଚନା ମୂଳକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୁକ୍ତି କରିବାର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଗାୟକ ଏବଂ ପାଳିଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ସମାଜରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଅସମାନତା ଅଛି, ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ବି ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ। ସେଥିରୁ କେମିତି ଆମେ ନିର୍ଭୂତ ହୋଇପାରିବା? କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟ କ'ଣ ଅସତ୍ୟ କ'ଣ ତାକୁ ଆମେ ବୁଝୁଛେ। ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଅସମାନତା ଏବଂ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ସେଥିରୁ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ନିର୍ଭୂତ ରହିପାରିବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଅନେକ ବିଷୟ ଆମର ପଢ଼ୁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂସ୍କୃତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ନୀତିବାଣୀ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆମର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନୀତିବାଣୀ ଆମେ ଦେଉଛୁ ତାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ପଢ଼ନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଟିପିକି ରଖନ୍ତି, ଅନେକ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ବହିଟିଏ କରନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁଟାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଯେତିକି ହ୍ରାସ ଘଟିଛି, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ସେ ଶିକ୍ଷକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଆଇନଜୀବୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ବା ଅଫିସରମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, କେବେ ଆପଣମାନେ ଆଶା କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟରର ଗୋଟେ ଘରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାହାରିବା, ସୁନା 5 କେଜି ବାହାରିବା? କାହିଁକିନା ଆମ ସରକାର ଠାରୁ ପଇସା ନିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ସେବା କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେବା ବଦଳରେ ଯଦି ସେମାନେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତି ଘରୁ ଯଦି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବାହାରେ, ତେବେ ଏ ସମାଜ କେମିତି ତିଷ୍ଠିବ, କେମିତି ବଞ୍ଚିବ? ତେଣୁ ପାଲା ଗାୟକମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସଚେତନତା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁଶିକ୍ଷିତ କରାଇବା। ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ବଞ୍ଚିଯିବି, 200 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି, ଏ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମୁଁ ଅଧିକାର କରିକି ରହିବି, ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ, ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଅନେକ କାହାଣୀ ଅଛି, ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ, ରାମାୟଣ ହେଉ, ମହାଭାରତ ହେଉ, ଭାଗବତ ହେଉ। ନୈତିକ ଶିକ୍ଷାରେ ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, ସଚେତନତା ଦିଆଯାଏ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କେମିତି କରିବା, ଦୟା ଭଲ ମନ୍ଦ କ'ଣ ବିଚାର କରିବା, ସାମାଜିକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ, ହାସ୍ୟରସ ଥାଏ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ସେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ହେଉ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ପାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣୁ। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜ୍ଞାନ ହେଉଥିବା ଯେଉଁ ପାଲା ଗାୟକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପାଳିଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଦେବା, ସମାଜରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ, ରମାକାନ୍ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଗାଁ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଘର ମନ୍ଦିର ଥାଏ, ପାଲାବାଲା ଯେତେବେଳେ ପାଲା ଗାଇବାକୁ ଯିବେ, ସେ କହିବେ ଆପଣ ଏଇଠି ମନ୍ଦିରରେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ ଥରେ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ରହିବିନି, ପଳେଇ ଯିବେ, ଆମକୁ ଯଦି ଭଲ ଘର ନ ଦିଆଯାଏ ଆମେ ରହିବୁନି କି ପାଲା ଗାଇବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଯେଉଁଠି ନ ମିଳୁଛି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସେଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଏବଂ ସତଲୋକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରିବା, ନିଜେ ଖୁସିରେ ରହିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବା। ମୋତେ କହିଥିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଜେନାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ପୁରନ୍ଦରାଦି ବିଶଦ ବୃନ୍दैର ମନ୍ଦାଦରାଜ ଆନମ୍ରೈ ମୁକୁଟେନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି ଭି ସୁନ୍ଦରସିତେ ଦିବରମ୍ स्वच्छन्दं मकरन्द सुन्दर गणनर मन्दाकिनीर्मेतुरम् श्री गोविन्द पदारविन्दम शुभ स्कन्दाय बन्दामहे आगे नथिला माइक हौ सेमि तो होता चलवा तेरे समस्ते मंचासीन वरिष्ठ गरिष्ठ उत्कृष्ट उन्नत श्रेष्ठ घनिष्ठ भी समय अच्छा अवशिष्ट टे जहाँ अवशिष्ट कहि आ 2-3 मिनट समय मात्र अधे मिनट गला पाला पाल्यते अन्यानि विविधानि भाषानि इति पाला दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पाला पुणी पापानम लाक्ष्यति इति पाला पुणी पारे पांडित्य लारे लालित्य केते कथा तो कौन रही गौरी कुमार ब्रह्मा प्रोफेसर कहती पाला प्राचीन पद्धति पुराणर कथा धर्मशास्त्र न्याय आउ शासन व्यवस्था प्रोफेसर गौरी कुमार ब्रह्मा पाला हूँ पाला विषय आनी जीविनी आज
जो ये जो महान पुरुष आम पाला जगतर एवं गुरु पूजन है रमाकांत सार को डाकिया टीचर्स आर द फाउंडेशन ऑफ द सोसाइटी इफ द फाउंडेशन इज स्ट्रांग देन ऑल द बिल्डिंग्स आर स्ट्रांग इफ द फाउंडेशन इज वीक ऑल द बिल्डिंग्स आर वीक शिक्षक माने हेले मूलदुआ तेबे शिक्षक पुणी पंडित पुणी पालाकार मनुष्याणम सहस्रेषु कच्छि दत्तति सिद्धये जतत्तामपि सिद्धानु कच्चिन्ना मपि सिद्धत गीता नवम अध्याय सप्तम अध्याय 3 नंबर श्लोक मनुष्याणम सहस्रेषु कच्छि दत्तति सिद्धये हजार हजार मनुष्य मान भीतर कई जन सिद्ध बाहर आउ सियाड़ी की पुणी सिद्ध मान भीतर कई जन भीतर रमाकांत सार अन्यतम तेरे आज जो से करुँच ये जो आमरी सत्य पत्नी ये श्राद्ध वार्षिक से पत्नी विषय पदटे कही माँ को जदि मुझे न देखी सेमती रसिक पुरुष हेल्ले पाला गायक माने रसिक पुरुष मथुरा मंडल रम्या तत्र रम्या वृंदावन मथुरा मंडल हूँ रम्य सबू स्थान भितर ताठू आहरी वृंदावन हूँ रम्य सर्वतीर्थोत्तमोत्तम सर्वतीर्थर उत्तम हूँ वृंदावन सेमती जिते लोक अच्छा साहित्यिक गणित मैंने जिते प्रकार मास्टर अच्छा पाला गायक पाखु समस्ते नमस्कार करके आज्ञा ये विषय कौन है आम पिला देखी ये कहबार तात्पर्य सी आज पत्नी श्राद्ध वार्षिकी पालन कर भाया रसिक लोक रीति साहित्य रसिक प्रयोग करा प्रेमिक नुह तार समय सरी आसी खाली रसिक प्रेमिक भितर डिफरेन्स देखा हृदय राय कहते प्रोफेसर कहले व्हाट इज द डिफरेन्स बिटवीन रसिक और प्रेमिक आजिकल तो प्रेमिक ना गोटे कमन है प्रेमिक और रसिक प्रेमिक को थाना बाहर डाकिला हरे तू कौन से सार को झील को कौन आखि धारू अमुक करू अंडरटेकिंग ना ना दिजा टपड़ा बसीगला दी चार टपड़ा सुरेश बाबू छाई अंडरटेकिंग लेके आज रसिक किंतु रूप थिले रसिक केवे प्रच्छन्न छाड़े ये राधानाथ किंतु रूप थिले प्रच्छन्न केवे रसिक छाड़े मधु थिले पुष्पे जतने खोजी मधुप काढ़े रसिक छाड़बनी जिते माड़ हो जिते जाओ रसिक पाला गायक तेज आज सी रसिक पुरुष पत्नी दिन तो कनक अंगीर अनेक भाव को ध्याई लावण्यवती जीव थीवा जाए जीविका करी पृथ्वी जोगी होई कनक देखु रमाकांत सार पत्नी कथा को मन रखिक दिनक दिनक कनक अंगीर ये साहित्य भंज साहित्य पर ओडगाँ साहित्य आम कणा सार तो गाँ लोक से कनक अंगीर अनेक भाव को ध्याई जीव थीवा जाए जीविका करी बुलुथी जोगी हुई ये हूँ स्वामीर तात्पर्य ये हूँ रसिक कले अमृतरु प्रिया वाणी मधुर जीव सहस्र जन्मे की पाशोर रसिकार भंड अमृतरु प्रिया वाणी मधुर जीव सहस्र जन्मे की पाशोर ये हूँ प्रिया प्रियंकर बंद कर आउ से बहुत कथा तेरे महासुख नाही दंपति कि कार्य कुबेर संपत्ति भंजाऊ साड़ी की जीवन जय जगन्नाथ क्षमा देवे मु बहु बात पति को अतिक्रांत कर आसिली कविता कही सभापति अभिभाषण प्रस्तुति करवा दरकार नहीं कि जाना दरकार नहीं शुणी शुणी गुणिकी जी मन रहा गढ़ी दब मो ना हूँ अगणी तेणु ये आपण मैंने समस्ते शुणी आम मैंने समस्ते शुणु तेणु ये श्रोता वक्ता समस्ते होती जड़े जड़े प्रिय प्राज्ञ तेणु आमर गोटे गीत अच्छी दुनिया एक सर्कस है ऊपर से निश्चय आना आना पड़ता आपण मैंने जो मैंने स्टेज अच्छे से एचिक आसना आना चलती बसता मोर भाया बहुत लोग से प्रमोद गोटे आप आसते
ଶୁଣିବାକୁ ଯିବି ପାଲା ଭିତରେ ଶୁଣିବାକୁ ନାଇଁ ଆପଣ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଆପଣମାନେ ଯାହା ସଭାପତି ହେଇଥାନ୍ତେ ମୋର କହିବା କଥା ଆପଣମାନେ ଏଠି ସଭାପତି ହେଇଥିଲେ ଯାହା କହିଥାନ୍ତେ ଆପଣ ସେଇଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 1:45 ଥିଲା ଆସିକି 2ଟା 10 ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି 25 ମିନିଟ୍ ଦେଇସାରିଲାଣି ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ କହିଥାନ୍ତି ଟିକେ କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆଉ କହିକିରି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆଉ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲେଣି ଭାଷଣ ଶୁଣିବାକୁ କାହାର କିଛି ନାହିଁ କେବଳ ଭଜନ ଗାଇବା କଥା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମୋ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦିବସ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ବିନମ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରି ମୋର ସଭାପତି ଅଭିବେଶନ ସାକାର ମୁଁ ସଭାପତି ନୁହଁ ଧନ୍ୟବାଦ ବାକି ଆମରି ସତ୍ୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଜଟଣୀ ତରଫରୁ ପୁନର୍ବାର ଶେଷ ମାନେ ଆଜି ଦିନର ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ପର୍ବ। ଧନ୍ୟବାଦ କାହାକୁ ଦେବା? ଆମର ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିବର୍ଗ ଏବଂ ଆଗରେ ବସିଥିବା ମୋର ପଣ୍ଡିତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ମୁଁ ଯେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି ପଛରେ ବସିକି ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବା ମନନ କରିବା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲେ ଏଇ ପରିବେଶର ଗୋଟିଏ ଏଇ ଚେତନାମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ରମାକାନ୍ତ ସାର୍ ପଣ୍ଡିତ ରମାକାନ୍ତ ସାର୍ ଏବଂ ପ୍ରମୋଦ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତାଙ୍କର ମାନେ ବୁଦ୍ଧିର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ତେବେ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଭାଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି କଥା। ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଡକ୍ଟର ଆରତୀ କରଙ୍କୁ। ସିଏ ଜଣେ ସୁଦକ୍ଷ ବା ଠିକ୍ ବାପାଙ୍କର କନ୍ୟାଟିଏ ସୁକନ୍ୟା ତା ବାପା ଥିଲେ ପାଲାକାର। ତେଣୁ ସେ ପାଲା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ଏ ଟପିକ୍ ଦିଆହେଇଛି ଏ ଟପିକ୍କୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ବୁଝିଲା ଭଳିଆ ଉକ୍ତିଟି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତଟି ଲେଖିଦେଲି ତାଙ୍କ ଭାଷା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବୋଲିଲେ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବେ ତୁମ ଭାଷଣରେ ବୁଝେଇ ଦେଲ ଏ କଥା ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝାଇ ଆମର ବୁଲାଇ ଦେଲ ହେ ମଥା। ଏ ଯେଉଁ ଲୋକଶିକ୍ଷା କଥା ଲୋକଶିକ୍ଷା ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଲୋକ ଇତିହାସ ଲୋକ ଇତିହାସ ସବୁ ସାର୍ମାନେ କହିଲେ ତେଣୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ କୁହାଯାଏ ମଡିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଆଚରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଚରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ କଥାଟେ ଜାଣିବ ନୂଆ ଅଭ୍ୟାସ ଜାଣିବ ନୂଆ ବିଜ୍ଞାନଟିଏ ଜାଣିବ ନୂଆ ଲୋକ ନୂଆ ଚଳଣିଟେ ଜାଣିବ ନୂଆ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବ ନୂଆ ଭାଷାଟିଏ ଶିଖିବ ନୂଆ ତତ୍ତ୍ୱଟେ ଜାଣିବ ସେତେବେଳେ ତାର ଆଚରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ତେଣୁ ପାଲା ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛି ସହାୟତା। ଆଜି ଟପିକ୍ଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା ସେଇଆ। ତେଣୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମହୋଦୟା ସବୁ କଥା ଗୋଟେ କହିଲେ। ତେଣୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଏଜୁକେସନରେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହିଲି ଇଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାଲା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ସ୍କୁଲ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୋବାଇଲ ସ୍କୁଲ। ସେ ବୁଲି ବୁଲି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୋକ ଗହଳିରେ ବିଭିନ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି ଲୋକ ସମାଜକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଲୋକ ସମାଜ ତାକୁ ଶୁଣିକି ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ତେଣୁ ସେ ଆମକୁ ବୁଝେଇଦେଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶଶାଙ୍କ ସାର୍ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଲୋକଗୀତ ଲୋକନାଟକ ଲୋକକଥା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ଯାହା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯଦି ଫୋକ୍ ଲଗେଇଦେବେ ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫୋକ୍ ସଙ୍ଗ ଏବଂ ଫୋକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ମାନେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁଟା ପ୍ରମୋଦ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଲୋକ ବୋଲି ସେ କହିଲେ ସେଟା ଅନୌପଚାରିକ ଭାବରେ ଅନେକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜନଗହଳିରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସାର୍ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ସାର୍ ଯେଉଁ ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକା କଥା କହିଥାନ୍ତେ ସମୟ ଭାବରେ କମ୍ କହିଲେ ତଥାପି ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବଳିରାଜ ସିଂ ସାର୍ ପାଲା ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ ସେ ଇତିହାସର ଲୋକ
ତେଣୁ ପାଲାର ଇତିହାସ କେଉଁଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କେତେ ଶତାବ୍ଦୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କେମିତି ବଙ୍ଗଳା ଏବଂ ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲା, ବହୁତ କହିଥାନ୍ତେ, ସମୟ ଭାବରେ କହିପାରିଲେନି। ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାଉ ଏଇ ବୟସରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଶୀତକା କରି ଆସି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କହିଲା ବେଳେ, ତେଣୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ କାଶୀନାଥ ଦାସ, ସିଏ ତ ଆମରି ପରିବାର ଲୋକ, ତେଣୁ ପାଲା ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ସେ ଯେମିତି କହିଲେ ଗୋଟେ ପାଲି ଭାଷାରୁ ଆସିଛି, ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଏ, ମାନେ ଯାହା ଜାଣିନା ଏବେ ଏଇ ପାଲାକାରଠୁ ଜାଣିବା। ପାଲାକାର ମାନେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ଏପଟୁ ଅର୍ଦ୍ଧକ ନାରୀ ଅର୍ଦ୍ଧକ ପୁରୁଷ, ଏବଂ ପାଳିଆ କହୁଥିବ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିବ, ଇଏ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସେ କହିଲେ, ଏହି ଆରି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ନୂଆ କଥା ସମାଜକୁ ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ଅନୌପଚାରିକ ଭାବରେ ତାପରେ ଆମର ପ୍ରମୋଦ ସାର୍ ଯାହା କହିଲେ ଯେ ଠିକ୍ କଥାରେ କହିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ପଣ୍ଡିତ କହୁଥିଲେ, ମିଶାଇ ଦେଲେ କହିବା ଅନୌପଚାରିକ ଭାବରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ସାମାଜିକ ଚଳଣି, ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ଦୁର୍ନୀତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ନୀତି ନିୟମ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ବାର୍ତ୍ତା, ଏଇସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଏ, ତା ଶୁଣିକି ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପାଲାକୁ କହିବା ଆମେ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ପାଲା ଶୁଣିଲା ପରେ, ପାଲା ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଥିବେ, ଗଲାବେଳକୁ ସିଏ ଆଉ 10-20ଟି ଶବ୍ଦ ଶିଖି ଯାଇଥିବେ। ତେଣୁ ଭାଷାର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି, ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ବୃଦ୍ଧି। ତ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ଶିଖିଲେ ସେଠୁ ପାଳିଆ ମାନେ ଯେମିତି ଭାଷାଟାକୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିକି କହୁଥାନ୍ତି, ତାକୁ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଉଥାନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର କୌଶଳ ମଧ୍ୟ ଶିଖନ୍ତି। ଏଇସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଶିଖନ୍ତି ସାର୍ କହିଲେ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆଜିର ଦିବସଟି ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କର ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଭାଷଣ, ଏବଂ ଭାଷଣକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିଥିବା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ମନଜ୍ଞାନ ଦେଇକି, ପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କେହି ଅଯଥା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମନନ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।